अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लकी होती हैं। ख़ास तौर पे हम लोग ये मानते हैं कि बेटी की पैदाइश होती है तो वो बड़ी लकी साबित होती है वालिदैन के लिए। और अगर हम बेटी की पैदाइश के बाद अगर अब्बा की प्रमोशन हो जाती है तो वो कहते हैं बड़ी लकी है। ये छोटी छोटी बातें जो है ना, ये लक के साथ जोड़ी जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम बड़े सुपरस्टिशियस भी होते हैं कि हाय हाय काली बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो कुछ बुरा हो जाएगा। और चप्पल उल्टी पड़ी हुई है, मतलब मैंने बड़े बुज़ुर्गों से कुछ ऐसी ऐसी अजीब अजीब सी बातें सुनी है। चप्पल उल्टी पड़ी है तो ये हो जाएगा, कैंची मत चलाओ अम्मी अब्बू की लड़ाई हो जाएगी। हम लोग बड़े सुपरस्टिशियस हैं। मैं ये समझती रही जब तक मैंने रिसर्च नहीं की, और जब रिसर्च की तो पता चला कि ये जो लक का खेल है ये सिर्फ हम लोग ही इसके इर्द गिर्द नहीं घूमते, बल्कि गोरे वेस्ट जिनसे हम बड़े इम्प्रेस होते हैं कि हाँ भाई फलाना पहुंच गए, वो यहाँ पहुंच गए, वहाँ पहुंच गए, इतने ज़्यादा सुपरस्टिशियस होते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। वो लक की जो लक का जोड़ है वो पता नहीं कितनी कितनी सारी चीज़ों के साथ जोड़ते हैं। नसीब का जोड़, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, घोड़े का स्टैचू, और ये कौन सा खित्ता था, हाँ, जो ओल्ड सिविलाइजेशन है वहाँ से जो बड़े बुजुर्ग हैं वो चले आ रहे थे, जो वो घोड़े का स्टैचू वो घर में रखते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो जो स्टैचू है वो खुशकिस्मती को अट्रैक्ट करता है, खुशकिस्मती आती है उसकी वजह से। अब जैसे मेरी अम्मी कहती थी मनी प्लांट लगाओ, मनी प्लांट लगाओ, पैसे आते उससे। सो ये अलग अलग सी बातें और अलग अलग सी की बिलीव है कि ये होने से नसीब अच्छा होता है, किसी भी चीज़ में कामयाबी मिलती है। आप लोग बहुत सारे लोग जो हैं वो स्टार साइन पे इतना बिलीव करते हैं कि ये इस हफ्ते आपके लिए ये है, इस हफ्ते आपके लिए वो है। सो ये सारी बिलीव की बात है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो 12 स्टार साइन है उसी के दर पे 12 लोग तो नहीं है ना इस दुनिया में, कितने सारे लोग हैं। बहरहाल अगर मैं आपको बताऊं कि जर्मन्स का ये बिलीव है कि अगर जो लेडी बग, जिसे मैं ये लेडी बग को पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं, हाँ मुझे भी नहीं, लेडी बग ही पता है मुझे। सो ये अगर आपके ऊपर चल रही हो ना तो इसको ना हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसको चलने दें। वैसे तो ये काटती कूटती बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसको चलने दें क्योंकि ये लक लेकर आती है, आपके लिए लक लेके आएगी, उनका ये मानना है। सो मैं हैरान हो रही थी, हम कहाँ अपनी नानी दादी की बात सोच रहे थे, हमें पता चला कि तो यूरोप वाले भी इतनी सारी चीज़ें सोचते हैं। अगर जो सिक्का है, क्या कहते हैं वो जो सिक्का, जो कॉइन है, ये जो कॉइन है, अगर ये मिले आपको, अगर कहीं चलते चलते मिल जाए तो आप इसे जेब में डाल लें, क्योंकि ये पूरे दिन आपके लिए गुड लक लेकर आएगा। अम्मी अब्बू से तो हमने ये सीखा था भाई कोई पैसे वैसे मिले तो लॉस्ट एंड फाउंड में दे दो, लेकिन ये सिक्का जो है इसको जेब में रखने से गुड लक होती है। ये उनका सुपरस्टिशन है भाई। जापानीज़ लोग जो हैं उनके वो भी सुपरस्टिशियस हैं, और वो गोल्ड फिश जो है वो अपने घर में रखते हैं और उनको लगता है उसकी वजह से गुड लक आती है या पैसा आता है। आपने नोट किया होगा वो जो एक लैंप नहीं होता नमक का बना हुआ, वो नमक का लैंप घर में रखने से भी कहते हैं बलाएं टलती हैं, गुड लक होती है। फिर बहुत सारी और चीज़ें कीनू के ऊपर वो करके रख दें, क्या कहते हैं उससे, लौंगे डाल के रख दें तो उसमें मच्छर भी नहीं आते और वो गुड लक आने वाली जाती भी नहीं है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप पत्थर उठाएंगे आपको कोई एक मशवरा निकलेगा, ये कर लो तो ये हो जाएगा, ये कर लो तो ये हो जाएगा। पता है आपको, जब इंसान तकलीफ़ और दुख और गम में होता है सो वो इन बातों पर ज़्यादा अमल कर रहा होता है। वो ये देख रहा होता है कि कुछ तो ऐसा करूँ जिसको करने की वजह से कोई अच्छी हो जाए ज़िंदगी में चीज़। क्योंकि कभी कभार आपकी ज़िंदगी के बड़े बुरा टाइम चल रहा होता है, बड़ा बुरा पैच आया होता है, और हर किसी की ज़िंदगी में आता है, चाहे कोई कितना अमीर हो, चाहे कोई कितना गरीब हो, चाहे कितना पावरफुल हो, हर किसी की ज़िंदगी में अच्छे और बुरे पैचेस आते हैं। और ये वहाँ से है, वही जानता है कि किस पे कैसा वक्त आएगा। खुदा ताला दे के भी आज़माता है, खुदा ताला ले के भी आज़माता है। सो मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी कि किसी भी तरह का वक्त, कोई भी बुरा पैच जब आप पर आया है सो बस उसके आगे सजदा करें, जिसको आप तहे दिल से मानते हैं वो है आपका गॉड, आपका अल्लाह, आपका खुदा। और
किसी चीज़ पे कहते हैं ना कि बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही तोम परस्ती है, मुझे ऐसा लगता है। ये जब आप डूब रहे होते हैं ना, वो कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा चाहिए, तो वो बस हर चीज़ पे हाथ मारता है, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। सो अगर आपका कनेक्शन अल्लाह ताला से है तो वो आपको डूबने नहीं देगा, क्योंकि अल्लाह ताला इंसानों को तकलीफ़ और गम देता ही उतना है जितना वो बर्दाश्त कर सकते हैं। सो कुछ लोगों को कुआं खोद के पानी पीना पड़ता है और कुछ लोगों के लिए कुआं दूसरों ने खोदा हुआ होता है। सो आपका ताल्लुक़ किससे है ये आप खुद जानेंगे। अगर आप कुआं खोद के पानी पीते हैं तो आप बहुत लकी हैं, क्योंकि आपको अपने वजूद से एक सेटिस्फैक्शन मिलती है। आपको ऐसा लगता है मेरा नसीब ही अच्छा नहीं, मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं अपने नसीब के लिए, अपने नसीब को बेहतर करने के लिए। सो आपको जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगी वो उसको नहीं मिल सकती जिसकी ज़िंदगी में गम, दुख और कोई रुकावटें, ऑब्स्टिकल्स नहीं हैं। कभी कभार ये रुकावटें आपका रुख मोड़ देती हैं। आपको नज़र आ रही होती है वो आपकी मंजिल है और सीधा जाना है, लेकिन ये रुकावटें उस रब की तरफ से आपका मुंह मोड़ती हैं कि ये तुम गलत रास्ते जा रहे हो, तुम्हें अपना रास्ता बदलना है। सो कभी ये सोच के देखिए, कभी उसके कही हुई, उसकी बनाई हुई, उसकी दी हुए गम पे या उसके दिखाए हुए रास्ते पर अमल करके देखिए। आप मेरी बात से मुत्तफ़िक होंगे। यहाँ मेरे साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी में उतार चढ़ाव देखा है, और जब हम किसी और की कहानी सुनते हैं उतार चढ़ाव से रिलेटेड कि हम वहाँ थे और अर्श से फ़र्श पे आ गए, सो हम शुक्रगुज़ार होते हैं। और हमें जो लग रहा होता है हमारी ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजर रही, हमारी ज़िंदगी में बहुत गम, बहुत दुख है, सो हमारा दुख ऑटोमेटिकली कम हो जाता है दूसरों को देख के। हम दूसरों को देख के हिरस भी करते हैं कि अल्लाह उसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, मेरी क्यों नहीं। तो क्यों ना मैं आपको ऐसे लोगों से मिलाऊं जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है कि उन्होंने सोने का चमचा भी लिया है और ऐसा भी हुआ है कि फ़ाक़े भी किए हैं। सो आइए मैं आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाती हूँ जो आपका मोराल अप करने में मददगार साबित होंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कभी कभी हम ज़िंदगी की हकीकतें अपने दोस्तों से जानते हैं, अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों से हम जाने अनजाने में बहुत कुछ सीख लेते हैं, और कभी कभार हमारे छोटे हमें सिखा देते हैं। यहाँ मेरे साथ इस वक्त एक आम आवाम बैठी है और उन्होंने ज़िंदगी में जो जो एक्सपीरियंसेस किए हैं उनकी मदद से शायद उनकी किसी बात से अगर हम ज़िंदगी की हकीकत को और ज़्यादा पहचान सकें, क्योंकि जैसे जैसे आप मैच्योरिटी की सीढ़ी चढ़ रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकली आप सीखते हैं, समझते हैं, जो आपके ऊपर बीतती है। कहते हैं ना जब तक खुद के ऊपर नहीं पड़ती समझ ही नहीं आता कि इसका मतलब क्या है। सो नसीब बनाने वाली ये उस खुदा की ज़ात है, अगर मांगना है तो उससे मांगे। इंसान की क्या औकात के किसी को कुछ दे सके। सो आइए मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ तलत महमूद साहब से, जो इस वक्त मेरे पास यहाँ मौजूद हैं, और वो अपनी ज़िंदगी में होने वाली कुछ मखसूस कहते हैं ना कि एक ग्राफ जो उन्होंने गुजारा है, जो बेयर किया है, उनसे जानते हैं उस हकीकत के बारे में। तलत महमूद साहब। थैंक यू जी, बहुत जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह करम। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं इस प्लेटफॉर्म से जो आपका टॉपिक है बहुत अच्छा है, और मैं आपका इंट्रो सुन रहा था तो उसमें आपने जैसे कहा कि हम लोग इतने शिर्क और इतने मुनाफिक हैं और इतने कमज़ोर असाब के मालिक हैं कि हम लोग ज़रा सी परेशानी जब आती है तो अल्लाह ताला कुरान पाक में फ़रमाते हैं, हमारे नबी भी यही फ़रमाते हैं, पैगंबर अम्बिया भी यही फ़रमाते हैं कि सब्र से काम लें, नमाज का सहारा लें। लेकिन वो जादू टोना गंडे और वो नमक के बॉल्स और तावीज़ और कोई नाल मिल जाए घर के बाहर, और इस तरह के मल्टी ऑप्शंस में जाते हैं, या फिर क्या करते हैं किसी की प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करते हैं, या फिर क्या करते हैं कि ठग करते हैं, फ्रॉड करते हैं, और फिर क्या करते हैं
کہ جو لون کی اسکیمز نکال کے لوگوں کو ٹریپ کرتے ہیں. آج کل آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ کتنا وائرل ہے, اور دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ ان لوگوں کو جو بیچارے غریب ہیں, مفلس ہیں, نادار ہیں, پریشان ہیں, انہیں معلوم ہے کہ پاکستان میں اس طرح کے حالات ہیں, تو وہ ایک اسکیم لانچ کرتے ہیں کہ آپ 25,000 کا لون لے لیں, 50,000 کا لون لے لیں, اور پھر جو ہے اس کے بعد ان کو ٹریپ کرتے ہیں, ان کو بلیک میل کرتے ہیں. کچھ لوگوں نے تو خودکشی بھی کی خودکشیاں کر لی ہے نا. جی اچھا, اب یہ دیکھیں یہ سارا معاملہ وہی قسمت سے کہیں کنیکٹڈ ہے, آپ کی جو ٹاپک ہے اس سے کنیکٹڈ ہے کہ جب انسان پریشان ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے. وہ آپ نے بھی جیسے اپنے انٹرو میں کہا کہ ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا, تو وہ اس تنکے کے سہارے کو جب پکڑتا ہے تو تنکے کے نیچے سانپ موجود ہوتا ہے اور وہ اسے ڈس لیتا ہے, اور خودکشی کی شکل میں. تو اصل میں یہ ہمارا بلیف سسٹم ہے. قرآن پاک میں بہت واضح لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ اے انسان ہم نے تیرے اختیار میں کچھ بھی نہیں دیا. اچھا, کچھ لوگ ایسا سوچتے ہیں, ایسا سمجھتے ہیں کہ ان کے اختیار میں بہت کچھ ہے, لیکن قرآن میں بہت واضح لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے تمہارے اختیار میں کچھ نہیں دیا, اور جو کچھ دیا ہے وہ صرف کوشش کا کہا ہے. اور اس میں ایک خاص لفظ ہے, اسپیسیفک ایک ورڈ ہے کہ تم اپنی حجت تمام کرو. تم اپنی حجت تمام کرو. تم حجت تمام سے مراد یہ ہے کہ تم اپنی ایفرٹ کی انتہا کو چھو جاؤ, اپنی ایفرٹ کی انتہا کو چھو جاؤ, اور اپنی کوشش کرو. جو تمہیں ملنا ہوگا وہ ہم ہی دیں گے. جو جج ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں نا. یہ ساری باتیں جو آپ کر رہے ہیں جی یہ وہی کر سکتا ہے جو کسی اس طرح کے سمندر سے نکل کر آیا ہو. جی جی سو آپ کے ساتھ زندگی میں ایسا کیا ہوا جو آپ کا پرسیپشن ہی بدل دیا زندگی کو لے کے؟ ظاہر ہے ہو سکتا ہے جس وقت سے آپ گزرے ہیں اس سے پہلے آپ کچھ کسی اور طرح لیتے ہو زندگی کو, لیکن یہ جو مراحل آتے ہیں زندگی میں دکھ کے, مشکل وقت کے, یہ آپ کو بدل کے رکھ دیتے ہیں. جی ایسے. سو آپ ان سب چیزوں پر جو پہنچے ہیں وہ کس چیز کو پار کر کے پہنچے؟ میں آپ سے وہ آپ کا ماشاءاللہ بڑا آئی کیو ہے, اور آپ نے بڑے تیزی سے اس بات کو جج کیا. میں بالکل صحیح آپ نے جج کیا کہ میں ایک خاص ایج تک, میں اپنی 30 سال تک کی ایج میں یہ سمجھتا تھا کہ جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے, بالکل, اور یہ میرے کرنے سے ہو رہا ہے. لیکن آفٹر 30 ایئرس مجھے پھر یہ سمجھ میں آیا کہ یہ میرے کرنے سے تو ہو نہیں رہا. میں تو ایک ہوا کے اس پتے کی طرح ہوں جو کہ جسے تیز ہوا بہا لے جاتی ہے, کسی طرف بھی لے جاتی ہے. بالکل. میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں مارکیٹنگ انڈسٹری میں گیا تھا, اور میں 18 سال کی ایج میں گیا تھا میم. جی. اور اس وقت میری ایجوکیشن صرف میٹرک تھی. اچھا. اور انتہائی شائع پرسن, اور مجھے اتنا کنفیوژن ہوتا تھا, میں کسی سے بات نہیں کر سکتا تھا, اتنا ڈرا ہوا سہما ہوا. اور میں چلا گیا مارکیٹنگ میں. انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کے اندر تو بہت فیوچر ہے, اس میں تو آپ کو کار ملے گی, اس میں تو آپ کو بنگلہ ملے گا, اس میں تو آپ کو جو چیئرمین ہے وہ ٹرافی دے گا. آپ یقین کریں کہ میں نے پہلی میٹنگ میں ڈیسائیڈ کیا کہ یہ مجھے سب چاہیے, یہ مجھے سب چاہیے. مجھے ہر نوجوان کا خواب ہوتا ہے یہ. جی خواب ہوتا ہے, لیکن میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے سب چاہیے, اور میں نے 2003 میں وہ ساری چیزیں, سب چیزیں ایسی جھولی بھر کے اٹھا لیں, اور بے پناہ مجھے عزت اور نام, اور سمجھ لیجئے کہ میں اپنی اس کمپنی کے اندر پورے پاکستان کے اندر ٹاپ 3 میں تھا. اچھا. اور 1800 لوگوں کی ٹیم چلا رہا تھا, جی. اور 6 برانچز کو ہیڈ کر رہا تھا. اور چیئرمین سے نیچے کا آدمی جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے وہ کیک لے کے میرے آفس آ کر مجھے کیک کھلایا, اس نے مجھے اپریسیشن دیا. بالکل عروج پر تھا میں, انتہائی ٹاپ لیول پر. تو اچانک ایک روز جب میں صبح اٹھا تو وہ سب کچھ مسمار ہو گیا, سب کچھ تہس نہس ہو گیا. جو میرا محل تھا وہ ایک جھوپڑی میں تبدیل ہو گیا. ایسا کیا ہوا؟ ہاں, ایسا یہ سوچنے والی بات ہے, اور میں اس پروگرام کے توسط سے میسج پاس آن کرنا چاہتا ہوں. اب سوچیں کہ جس لڑکے نے 18 سال کی عمر میں کام شروع کیا ہو, اور تقریباً کچھ 18 سال دنوں رات محنت کی ہو, شب و روز محنت کی ہو, اور اس کے بعد وہ اس مقام تک پہنچا ہو. ایک چھوٹی سی 0 میٹر گاڑی میں نے آلٹو لے لی تھی, تو جو میرے حریف تھے وہ جلنے لگے اور کہنے لگے یار تم نے تو گاڑی لے لی. میں نے کہا یار تمہیں میری گاڑی تو دکھ رہی ہے, لیکن یہ نہیں دکھ رہا کہ اس کے پیچھے میں نے کتنا خون بہایا ہے, میں نے کتنی محنت کی ہے. 18 سال محنت کرنے کے بعد میں نے میرے خیال 13-14 سال کے اندر جا کے وہ گاڑی حاصل کی تھی. لیکن لوگ اس پہ بھی جیلس ہوتے تھے. ایگزیکٹلی میرا پروموشن ٹائم تھا, نیکسٹ جو ایئر تھا, یہ دسمبر کی بات ہے, تو میرا پروموشن ٹائم تھا, اور میرا جو کنسرن مینیجر تھا وہ میری پروموشن ہونے نہیں دینا چاہ رہا تھا. اگر میں پروموشن لے لیتا تو میری پوری ٹیم میرے ساتھ باہر ہو جاتی, ایکول ٹو سیم پوسٹ پر وہ آ جاتا. اس پروموشن کو روکنے کے لیے اس نے وہ تماشے کیے, وہ ایلیگیشن لگائے, میرے اوپر کیس فائل کیا, جسے میں نے 17 سال عدالت میں کھڑے ہو کے لڑا. 17 سال میں کھڑا رہا, ہر 15 دن بعد عدالت میں, اور جج صاحب کے سامنے ایسے ہاتھ باندھ کے. 17 ایئرز, اور 17 سال کے بعد جج نے کہا کہ آپ تو انتہائی شریف آدمی ہیں,
اور آپ کو تو ہم باعزت بری کرتے ہیں اس کیس سے، اور آپ پہ تو کوئی ایلیگیشن ہی نہیں بنتا، کوئی ایویڈنس، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو ہمارے جو میکینزم ہے ہمارے ملک کا، اس میں ایک شریف آدمی کو بھی جس کی پروموشن کو روکا جائے اور جس کو اس کے لوگ تنگ کرنے کے لیے اس پہ الزام لگائیں، 17 سال بعد وہ پھر وہاں سے نکلتا ہے اس پرابلم سے۔ اور اور ان 17 سالوں میں کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ 17 سال میں جو اذیتیں میں نے سہی ہیں وہ تو میرا رب جانتا ہے یا میں جانتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ صبر و شکر کے ساتھ تحمل سے کام لیجئے۔ تو جیسے میں نے آپ سے کہا، میں نے زندگی سے ایک بات اور سیکھی کہ، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ میسیج لوگوں کو پاس آن ہو، کہ میں نے یہ یقین کریں کہ شاید اس پہ لوگ بلیو نہ کریں، میں نے یہ دیکھا کہ مجھے جب بڑا نقصان ہوا تو اس سے تھوڑا آگے مجھے ایک بڑا فائدہ ہونے والا تھا، اور فائدہ ہوا۔ اچھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا بلیف سسٹم اللہ تعالیٰ پر بہت ہی اسٹرانگ ہے، اور میں ایسا سوچتا ہوں اور ایسا مانتا ہوں کہ جو کچھ ملتا ہے وہ مقدروں سے ملتا ہے، اللہ کے حکم سے ملتا ہے، اور اگر آپ آنیسٹ ہیں تو آپ ایک دن جو ہے اس سارے معاملے سے باہر نکل آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد بہت بلند ہے، اس کی پناہ بہت بلند ہے۔ تو 17 سال کے اندر ایک دن ایسا بھی تھا میم کہ جو آدمی 0 میٹر گاڑی میں جاتا ہو، جس کا اے سی آفس ہو اور جس کے اوپر اتنی عزت اور مقام ہو، تو میں بس میں ٹریول کر رہا تھا، تو میرا جو پیون ہے وہ اس بس میں تھا، تو میں نے جب اس کو دیکھا تو میں نے اپنے آپ کو چھپایا، یو بلیو می اور ناٹ، کہ میں نے اپنے آپ کو چھپایا کہ یار میں جو اتنے اسٹیٹس کا آدمی، تو اس نے مجھے دیکھ لیا تھا کہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ آیا اور مجھے کہنے لگا کہ سر آپ، میں نے کہا ہاں یار کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے کہا یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، زندگی اپ اینڈ ڈاؤن میں چلتی ہے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ لائف میں کس طرح سے ہوتا ہے، لوگ کس طرح سے ڈستے ہیں اور کس طرح سے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ آپ کو کون سی ایسی چیز تھی جو ان 17 سالوں نے، جس نے، کہتے ہیں نا، دیکھیں بہت سارے لوگ ہمت ہار جاتے ہیں جی جی اور وہ فائٹ نہیں کر پاتے، آپ نے کیس جیتا، لیکن ان 17 سالوں میں ایسے کیا چیز تھی جی جس نے آپ کو کھڑے رکھا، ہاں، گرنے نہیں یہ دیا؟ بڑا آپ کا امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ میں ڈائنیٹکس میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے اندر کورس کرتا ہوں، اور 20-25 سال سے وہاں جا رہا ہوں۔ ایک بہت ہی نایاب کورسز کی ایک ڈپارٹمنٹ ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے وہ کورس؟ وہ انسان کو بتاتے ہیں کہ آپ کیا ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا ہیں، یہ بڑا پھڈا ہے۔ تو کیا چیز ہوتی ہے، مطلب وہ ہیومن سائیکی ہے کہ آپ کے اچھا، مائنڈ کو یہ بتاتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تاکہ آپ ڈپریشن میں نہ جائیں، آپ بیٹھتے ہیں ہر وہاں طرح اپنی کے بات ایشوز کرتے سے ہیں۔ باہر نکل جائیں آپ، ہاں، ہر طرح کے ایشوز سے باہر نکل جائیں۔ ورنہ اس سے پہلے جب میں وہ کورسز نہیں کر رہا تھا تو مجھے بعد میں لگا کہ میں تو اندھا تھا، نابینا تھا، گونگا تھا، بہرا تھا، اپاہج تھا، کیونکہ آپ اس کے بعد سمجھ پاتے ہیں کہ او سن ہو میرے جاتے خدا ہیں کہ آپ۔ ہم ہیں کیا۔ ہاں، اصل میں ہمیں اپنا پتہ نہیں ہوتا۔ تو میں جب اس کورسز کے اندر وہاں ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، جسٹ لائک جیسے ای سی جی ٹیسٹ ہوتا ہے نا، تو وہ پوری سرکولیشن بتاتے ہیں، تو وہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، آئی کیو ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کا۔ جو میرا ٹیسٹ اس نے لیا، اور وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ مائنڈس کے کمانڈوز ہوتے ہیں، تو جب اس نے میرا ٹیسٹ لیا اس لیڈی نے، تو مجھے دیکھ کر شاکڈ ہو گئی۔ یہ میں ان کرائسس ٹائم کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ جی، تو مجھے دیکھ کے شاکڈ ہو گئی، تو میں اس کو دیکھ کے شاکڈ ہو گیا کہ یہ اتنی کمانڈو وومن، یہ مجھے دیکھ کے کیوں شاکڈ وہ ہو گئی۔ کیا، کیوں شاکڈ ہوئی تھی؟ ہاں، میں بتا رہا ہوں ہاں، آپ کو۔ تو اس نے میری شیٹ دیکھ کر مجھے، ای سی جی شیٹ دیکھ کر مجھے بولا کہ سر سوری، میں نے آج سے پہلے ایسی کوئی شیٹ نہیں دیکھی ہے، تو میں معذرت چاہتی ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اس میں کیا ہے۔ تو میں نے کہا اوکے، تو کہہ لیں گے جو ہمارے ایم ڈی ہیں، میں ان سے آپ کو میٹنگ کراتی ہوں، وہ بتائیں گے آپ کو، میرے میں ہمت نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں۔ یہ کیا ہوتا ہے سائنٹیفک، اس سے کیا وہ پتہ چلتا ہے؟ آپ کا اسکریننگ کرتے ہیں کہ آپ کے جو اس وقت ذہنی حالت ہے وہ کیا ہے، اور مینٹل حالت کیا ہے، اور آپ لوگوں پہ طنز کتنا کرتے ہیں، آپ نیگیٹو کتنے ہیں، آپ پازیٹیو کتنے ہیں، بہت کچھ بتاتے ہیں اتنا۔ ایسی شیٹ سے پتہ چل؟ ہاں، اسی جی شیٹ جسٹ لائک ہے کہ آپ اتنے ڈاؤن ہیں، اتنے اپ ہیں، اتنے ڈاؤن ہیں، اتنے اپ ہیں، اتنے ڈاؤن ہیں، اتنے اپ ہیں، پھر کورسز کرتے ہیں آپ، پھر بکس پڑھتے ہیں، پھر اپنے آپ کو ریویو کرتے ہیں آپ۔ تو مجھے اس نے کہا میں بتا نہیں یہ سکتی۔ اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے ہوتا ہے؟ مینٹل پوری، آپ کی پوری فزیکل ہیلتھ کے لیے، آپ کی سوچ کے لیے، سمجھ کے لیے، آپ کو زندگی سمجھنے کے پھر لیے جو ہوتا ان کے ہیڈ تھے انہوں نے دیکھی؟ انہوں نے پھر مجھے اعتقان فاروقی نے بلایا مجھے اپنے روم میں، اور مجھے کہا کہ یار میں سرپرائز ہوں کہ میں نے اپنی پوری لائف میں ایسی کوئی شیٹ نہیں دیکھی ہے۔ اور کیا کہا انہوں نے؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو، آپ بھی حیران ہو جائیں گی۔ تو میں نے کہا سر ایسا میری شیٹ میں کیا آ گیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کہنا شیٹ میں یہ لکھا ہے کہ تم مر چکے ہو۔
यू बिलीव मी और नॉट? मैंने कहा तुम तो मर चुके हो यार, तुम जिंदा कैसे हो? मैंने कहा सर मैं समझा नहीं। कहने लगे तुम्हारी ऑल शीट्स ऑफ हैं, एक चीज़ चल रही, जो आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ, जो आपने कहा ना, वो कॉन्फिडेंस तुम्हारा आसमान को छू रहा है यार। तुम्हारा बिलीफ सिस्टम खुदा पर, रूहानियत पर इतना ज़्यादा है, एक चैनल काम कर रहा है तुम्हारा, यानी तुम्हारी एक नस काम कर रही है, बाकी सब ऑफ है। इतनी मैंने जिल्लत उठा ली, मेरे पे केस चल गया। आप देखिए, और मुझे लोग कहना शुरू हो गए कि तुमने कुछ पैसे लिए हैं, तुमने कुछ किया है। आदमी को कितना इंसल्टिंग फील होता है जब आपने कुछ भी ना किया हो और आपको लोग बार बार पूछ रहे हो। इवन मेरा सगा भाई मुझसे पूछने लगा, यार कुछ तुम्हारे पास है? मैंने कहा भाई साहब मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो ये मेरे पे एक इल्ज़ाम है। मीन्स ये कि उसने मुझे कहा कि आपकी डेथ हो चुकी है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि डेथ होने के बाद एक लाइन बहुत पावरफुल है, वो उस पावरफुल लाइन से मैंने सरवाइव किया। फिर मैं अपने एक दोस्त से मिला, ये मैं आपको अपनी तकलीफ़ें बता रहा हूँ। अब आपका प्रोग्राम मुझे नहीं मालूम कितना लिमिटेड है, मेरे पास तो बताने के लिए बहुत कुछ है, मैं कोशिश करता हूँ मुख्तसर करके बताऊँ। एक रोज़ मैं अपने दोस्त को मैंने फ़ोन किया, वो भी उसी डिपार्टमेंट के एक ऑफिस में था और मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैंने ज़िंदगी भर उसका साथ दिया। मैंने उसको फ़ोन किया, यार मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। तो मुझे कहना हाँ हाँ मिलने के लिए आओ। मैंने कहा यार मेरे पास ना बहुत परेशानी है, मुझे मुझे तुम 10,000 रुपये दे दो यार, मैं तो तुम्हें हमेशा मदद की है। तो कहने लगा कि यार तुम ऐसा करो कि आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें 2,000 दे दूँगा। मैंने कहा यार मैं 500 रुपये किराया खर्च करके आऊँ तो मुझे 2,000 दोगे? मैंने कहा तुम छोड़ो यार, पैसे मत दो, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। तो मैंने कहा थोड़ी देर में अपना गम गलत कर लूँगा उसके साथ बैठ के। उसने बोला तुम आ जाओ लेकिन मेरे ऑफिस मत आना। आपका बेस्ट फ्रेंड कह रहा है कि मेरे ऑफिस नहीं आना, अलाकू हाउस में, सदर में, तुम सामने चाय के होटल पे बैठो, मैं वहाँ आ रहा हूँ। मैंने कहा यार क्यों, मैं तो ज़िंदगी भर तुम्हारे ऑफिस आता रहा। उसने कहा यार देखो तुम पे ना एक एलिगेशन लगाया है लोगों ने, तो मेरी जॉब की मुसीबत ना बन जाए, यूँ ना हो जाए, तो तुम उधर ही आके बैठो। फिर मैं वहाँ बैठा, तो मैं मुझसे मिलने के बाद कहने लगा यार बड़ा अफसोस हो रहा है, तुम बिल्कुल बर्बाद हो गए। तो मैंने उसकी आंखों में ऐसे आके डाल के कहा, मैंने कहा तुम फिक्र नहीं करो। मैंने उसको कहा तुम फिक्र नहीं करो, मैं चंद दिनों बाद अपनी गाड़ी जब ले लूँगा फिर तुमसे मिलूँगा। और यकीन करें कि उसके कोई 1.5 साल 2 साल बाद मैंने अपनी गाड़ी ली और फिर उसको फ़ोन किया और उसको बुलाया और मैंने कहा देखो ये गाड़ी है, और ये मुझे फिर अल्लाह ताला ने दी है। तो अगर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, अल्लाह पे आपका बिलीव है, आप डरते नहीं हैं, किसी से ना डरें, सिर्फ अल्लाह से डरें और उससे दुआ मांगें और सब्र करें, तो कायनात में हर चीज़ आपको मिल जाती है। और उन सारे हालात ने मुझे तोड़ा तो बहुत, मरोड़ा तो बहुत, मुझे ज़ख्मी तो बहुत किया, लेकिन यकीन करें कि मुझे ताकतवर भी कर दिया, मुझे स्ट्रॉन्ग भी कर दिया कि मैं लोगों से लड़ने के लायक हो गया। और आज उसके बाद फिर मैं दुबई गया, उस क्राइसिस टाइम के बाद मैं दुबई गया और 4 साल एक मार्केटिंग इंडस्ट्री का अंदर डायरेक्टर मार्केटिंग में काम करता रहा। फिर यहाँ के मैंने छोटी सी अपनी फर्म शुरू की और आज अल्लाह के फजल करम से बहुत से बेहतर हालात में हूँ। लेकिन मेरे जो साइकोलॉजिकली मेरी स्टडी के बावजूद वो सेटबैक्स मेरे माइंड में हैं कि घर में कितना भी प्रॉब्लम होता था कि किचन के लिए बिल्कुल, घर के लिए कुछ पैसे नहीं थे, खाने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊंगा जो आपको सरप्राइज़ करेगी कि उस रोज़ मेरे घर का दस्तरखान सजा हुआ था और सारा सामान था। तो मैंने कहा अपनी वाइफ से कि यार अगर कोई मेरा भाई आ गया तो सोचेगा इसने कुछ फ्रॉड ही किया होगा, जो इतने पैसे इसके पास हैं। तो वो किसी वसीले से मेरे किसी दोस्त ने कुछ सामान भेज दिया, मोहल्ले से कुछ खाना आ गया और इतना दस्तरखान सजा हुआ था। तो वहाँ जाके मुझे एक बात और समझ आई कि आपकी मेहनत से, आपकी स्ट्रगल से, आपकी जहानत से, आपकी चालाकियों से और आपकी होशियारियों से आपको कुछ नहीं मिलता। क्योंकि उस ज़माने में मैं 12-12, 1-1 बजे तक काम करके घर लौटता था और मैं जो है चाय और थोड़ा सा कुछ खाना खाता था। तो मुझे पता चला कि सब कुदरत का निज़ाम है, जो उसने देना है ना आपको, वो दे के छोड़ती है वो आपको। तो आप अपनी स्ट्रगल से कुछ तीर नहीं मार लेंगे। बहुत से ऐसे मैंने लोगों को देखा, बहुत से लोग मुझे कहते हैं यार तुमने इतना पढ़ा है, इतनी स्टडी की है, तुम्हें तो पता नहीं कहाँ होना चाहिए था। तो मैंने कहा मैं कहाँ हूँ, मैं पता नहीं लाइफ कितनी होती है, इंसान वापस लौट जाता है, इंसान ने तो वापस ही चले जाना है। तो यहाँ मैंने कौन से ख़जाने बना लेने थे, कितनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ आप बना लें, कितनी बड़ी बड़ी जायदादें बना लें, आप सोने के तो पहाड़ सबने एक ही बराबर कब्र जाना में तो वहीं है आपने। एक ही साइज होगा सबका। तो इसलिए मैं थोड़ा फिर उन सारी बातों को सोच के रिलैक्स हो जाता हूँ। और मैं किसी रोने के प्रोग्राम से आपके प्रोग्राम में नहीं आया था, लेकिन अगर आप समझ लें कि अगर कोई एक मर्द रोना शुरू कर दे या उसकी आंखों में आंसू आ जाए तो उसने कितनी अजियत सही होगी, और अभी भी कितनी अजियत है साइकोलॉजिकली अंदर मौजूद है। लेकिन मैं एक बस मैसेज देना चाहूँगा आपके प्रोग्राम के तरफ। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल ये करना चाहूँगी, देखिए हमारे यहाँ जिस कैफियत से आप गुजरे बहुत तकलीफ दे है। एक आदमी को जो टॉप पर हो और उसके बाद एक
ایک ایسی زندگی گزارنا جہاں سے اس نے شروع کیا تھا. سانپ سیڑھی کا گیم ہوتا ہے نا, جی آپ وہاں پہنچتے ہیں اور پھر گر کے وہیں آ جاتے ہیں. بہت تکلیف دہ ہے یہ. آپ کے جیسے اگر کچھ لوگ جن کے اندر اتنی بہادری, اتنا کانفیڈنس, اتنا فیتھ نہیں ہوتا, تو آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ خودکشی کر لیتے ہیں, وہ دل ہار دیتے ہیں, وہ گھر بیٹھ جاتے ہیں, ان کی وجہ سے ان کے ساتھ رہنے والے لوگ تکلیف کا شکار رہتے ہیں. سو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی اسپیشلی آدمیوں کے لیے, مردوں کے لیے, کیونکہ ہمیں ہمیشہ سے بتایا گیا نا مرد بڑا اسٹرانگ ہے, مرد بڑا اسٹرانگ ہے. اگر مرد ہمت ہار دیتا ہے تو عورت جو گھر کی ہوتی ہے اس کی ہمت تو خود بخود ٹوٹ جاتی ہے. کیونکہ آپ کا جو مرد ہے جس کو آپ نے ہمیشہ سے اپنے باپ کو اسٹرانگ دیکھا ہے, بھائی کو دیکھا ہے, ہسبینڈ کو دیکھا ہے, بیٹے کو دیکھا ہے, جن کی بیک کے پیچھے آپ چھپے ہیں, جب وہی نہیں اسٹرانگ رہتے, خودکشیاں کر لیتے ہیں اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں, یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں میں یہ عرض کروں آپ سے کہ بیسیکلی ہمارے معاشرے میں اب فیمیل جابس کر رہی ہیں, اور میں کہتا ہوں اس کے خلاف بھی نہیں کرنی چاہیے. جب میں کسی اسکوٹی پہ لڑکی کو جاتے دیکھتا ہوں مجھے بڑی اچھی بات لگتی ہے, بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے, اور مجھے لگتا ہے کہ سب لڑکیوں کے پاس اپنی بائکس ہونی چاہیے, ان کو چلانا چاہیے تاکہ وہ ان کو آسان ہو جانا آنا. لیکن الٹیمیٹلی مذہب میں ہمارے لکھا ہے کہ جو عورت ورکنگ کلاس میں ہوتی ہے اس کے پیسے میں وہ مزہ نہیں ہوتا, وہ برکت نہیں ہوتی جو ایک مرد کے پیسے میں ہوتی ہے. یہ ہمارا کلچر ہے, یہ ہمارا سسٹم ہے, یہ نبی انبیاء کا پیغام ہے جس کو ہم آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. لیکن کچھ سرکم چانسز کی وجہ سے, یہ حالات کی وجہ سے فیمیل جاب کر رہی ہیں, انہیں کرنا چاہیے, میں اس کے خلاف نہیں ہوں. لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ مرد کو, جیسے میں نے آپ سے کہا نا, موسٹلی ایسا ہی ہوتا ہے. اچھا چلیں, اس پہ مجھے ایک ذرا سی بات یاد آ گئی کہ میرے, اور یہ ٹرو بات ہے, آپ کا جواب بھی اس میں مل جائے گا آپ کو. میرے سگے بڑے بھائی میرے پاس آئے اور بہت پرسہ کرنے لگے کہ تم تباہ و برباد ہو گئے, بڑا افسوس ہوا. کیسا لگتا ہے یہ جب اس طرح کے جملے آتے کسی جبکہ میں اپنے کی طرف؟ سننا نہیں چاہ رہا تھا. میں جب میں کہ سننا نہیں اس چاہ کو رہا, کیا سننا چاہتے ہیں لوگ؟ میں سننا چاہ رہا ہوتا ہوں کہ وہ کہیں کہ یار کوئی بات نہیں, میں تمہارا بھائی ہوں. اور لوگ یہ نہیں کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ تم برباد ہو گئے, تم تباہ ہو گئے, بلکہ شاید وہ کہیں چسکا لے رہے ہوتے ہیں یا کیا کر رہے ہوتے ہیں, مجھے نہیں پتا. اس وقت انسان کی جیلسیز جو اندر ہوتی ہیں وہ سب نکل کر آتی ہے جب آپ کا برا وقت ہوتا ہے. مجھے یار بڑا افسوس ہوا اور بڑا صدمہ ہوا اور بڑا ایسا ہوا, مجھے ڈی مورلائز کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس وقت جب مجھے تازہ گھاؤ لگا تھا. اس کے تیسرے دن کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو میں نے اس سے کہا بھائی کوئی مسئلہ نہیں, ڈونٹ وری, بی ہیپی. تو مجھے یوں دیکھنے لگے. میں نے اللہ کا بڑا کرم ہے. کہنے اللہ کا بڑا کرم ہے. میں نے کہا ہاں اللہ کا بڑا کرم ہے. کہنے اللہ کا بڑا کرم ہے. میں نے کہا اللہ کا بڑا کرم ہے بھائی, اور کیسے سمجھاؤں. تو وہ تھوڑا سا مٹیریلسٹک آدمی ہے میرا بھائی. تو مجھے کہنے لگا اللہ کا کرم ہے کہ تو تباہ و برباد ہو گیا, نیست و نابود ہو گیا, تو ذلت کا نشان بن گیا, تیرے پہ ایلیگیشن لگے, تو اللہ کا کرم ہے. میں نے کہا میں ثابت کر دوں آپ کو ابھی. میں نے کہا میں ابھی ثابت کر دوں, پھر مان جائیں گے آپ؟ کہنے ہاں ثابت کر دوں. تو میں نے ایک کاغذ لیا, اس پہ ایک لائن ڈالی اور میں نے کہا لاس اینڈ پروفٹ. میں نے لکھا کہ میرا لاس کیا ہوا ہے, صرف پیسے ہی تو گئے ہیں, صرف میرے پیسے ہی تو گئے ہیں, میری ایک جاب ہی تو گئی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے میری ناک, کان, آنکھ سلامت رکھی ہے, میرا سانس سلامت رکھا ہے, میرا دل سلامت رکھا ہے, مجھے ہیپنیٹائز نہیں ہوا ہوں, میں مفلوج نہیں ہوا ہوں, مجھے فالج نہیں ہوا ہوں, میں وینٹیلیٹر پہ نہیں ہوں. اس کا مقصد اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں دوبارہ سے کامیاب ہوں. اور یقین کریں اس کے بعد میں کامیاب ہوا, میں دبئی گیا, میں نے اس کے بعد 3 مرتبہ گاڑی لی. تو میں نے کہا یہ جو مایوسی ہے نا, جو نیگیٹیوٹی ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا تھا, لے لیا, کوئی مسئلہ نہیں. مایوسی ہاں, میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا تھا تو واپس لے لیا, ڈونٹ وری. اور اس کے بعد میں نے ساری سکسیس حاصل کی. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کا ایمان کمزور ہوتا ہے, میں آپ کی بات سے صرف یہ کہنا چاہوں گی بریک پہ جانے سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے اور اللہ تعالیٰ لے کے بھی آزماتا ہے. چھوٹے سے بریک کے بعد گڈ مارننگ پاکستان میں ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. گڈ مارننگ پاکستان. میرے ساتھ اس وقت بیٹھی ہیں ایک خاتون یہاں, اور یہ پروگرام بیسکلی ہے ہی اسی لیے کہ مجھے پتہ ہے آج کل ایسا دور چل رہا ہے کہ ہر کوئی ڈپریشن میں ہے, اور انسان کبھی کبھار جانچ پڑتال بھی نہیں کر پاتا, اپنے آپ کو بھی نہیں جان پاتا کہ وہ اتنا ڈپریشن میں کیوں ہے, کیا وجہ ہے. جیسے ہر کوئی مینٹل ہیلتھ کی بات کرتا ہے, پہلے تو یہ بات لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھی کہ مینٹل ہیلتھ ہے کیا. اب شکر ہے اویئرنیس کی وجہ سے لوگوں کو پتہ چل رہا ہے, اور پھر وہ اپنا علاج کرا رہے ہیں, جوجھ رہے ہیں اس چیز سے جو انہیں تکلیف دے رہی ہے یا انہیں آگے بڑھنے سے روک رہی ہے. جب آپ کی ہیلتھ ہی نہیں صحیح ہوگی, جب آپ کا دماغ, جو آپ کی سوچ ہے
वही सही नहीं होगी तो आप कैसे सीढ़ियाँ तय कर पाएंगे? आइए आपकी मुलाकात कराते हैं मोना आंटी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है बेटा, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप अपनी ज़िंदगी की क्या ऐसे औकात शेयर करना चाहेंगे जिसकी वजह से बिल्कुल, लोगों को बिल्कुल। देख के ये लगे कि हम बहुत बेहतर हालत में बिल्कुल हैं? शुक्र है अल्लाह का, जिस मुकाम पर भी अल्लाह ने रखा। अब बिल्कुल। हमें अच्छा दौर भी था और अब ये भी हाँ। हम फेस कर रहे हैं। ये भी अल्लाह ही की तरफ से ही है हाँ। बेटे, जो कुछ भी आप बन हो। तो बेटा मैं पैदा हुई अमेरिका में, अच्छा। फ्लोरिडा में। हाँ। और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली मेरी जो मदर थी, मेरी अपनी मदर, मुझे डिलीवर करके उनकी डेथ हो गई, मेरी मदर की वहीं फ्लोरिडा में? ब्रेस्ट कैंसर से। अच्छा। उनकी डेथ हो गई। आप छोटे थे? मैं बहुत ग्रोइंग, मैं बेबी बच्चा। अच्छा। डिलीवरी बच्चा, बेबी। सो फिर मेरे पापा ने सेकंड मैरिज की कि ओके। मेरी केयर के लिए कोई नहीं था। हाँ। तो आप वो- एक ही बेटी थी? मैं और भी बहन थी, लेकिन वो सब सही सेटल थी। अच्छा। लेकिन मुझे केयर ऑफ आप करने के सबसे लिए छोटी थी? मैं सबसे छोटी थी। अच्छा। मुझे केयर करने के लिए कोई नहीं था। पापा ने सेकंड मैरिज की मेरे लिए, तो वो जब लेडी आई, स्टेप मदर मेरी, उन्होंने हमें एक्सेप्ट नहीं किया मुझे। ओके। और मैंने कहा सॉरी, इसको हॉस्टल में। फ्रॉम दैट टाइम, माई चाइल्डहुड टाइम, हाँ। बचपन के उसमें मुझे हॉस्टल डाल दिया गया। हम्म। तो मेरी जो बड़ी बहनें वगैरह वो थी, वो हॉस्टल में पढ़ रही थी हम्म। पहले से। तो उन्होंने जब मुझे लेके गए मेरे पापा के इसको, तो उन्होंने कहा सॉरी, ये बेबी केयर सेंटर नहीं है, हम नहीं रख सकते, यहाँ स्कूल गोइंग का हॉस्टल है। फिर मेरे पापा ने काफ़ी रिक्वेस्ट की कि और भी वो लोग इधर हैं, इसको आप कर लें, फॉर स्पेशल केस में आपको ज़्यादा फीस दे अफोर्ड कर। उन्होंने फिर कैसे हाउ ना ले लिया मुझे हाँ। भी। जब मैंने आँख खोली तो मैंने फॉरेनर्स को देखा, टीचर्स को अपनी, और वो फुल्ली मतलब कॉन्वेंट वो था स्कूल। बट थैंक्स गॉड कि मुझे घर का माहौल नहीं मिला, फैमिली में मैं नहीं रही। मुझे नहीं पता कैसे फैमिली में भाई रहते हैं, पेरेंट्स कैसे लव करते हैं, क्या है। मैं हॉस्टल में पली बड़ी, इतनी बड़ी हुई, सब कुछ मेरा वहीं से मतलब फर्स्ट जो वो होता है वो भी उन्होंने मुझे सब बताया कि नाउ यू आर बैक। हाँ। मैंने ठीक है, ओके। बस वहीं पे मैं रहती रही। उसके बाद एंड आई डन मास्टर्स फ्रॉम देयर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, डन मास्टर्स। मैंने वहाँ से मास्टर्स किया। जब क्वाइट ग्रोन अप हो गई, फिनिश हो गई स्टडी, फिर मेरे फादर ने कहा कि बेटा अब मेरी प्रपोजल्स की बातें हो रही होंगी घर में, मुझे तो नहीं पता। मैं बहुत खुश थी, बहुत इंडिपेंडेंट, मेरी लाइफ गोल्डन लाइफ थी। वहाँ मुझे कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं, अपना सब कुछ जहाँ मर्जी जाना। ये आपको वो। उस लाइफ की आदत हो गई थी? बहुत आदत हो हाँ। गई थी, बहुत आदत। मेरी अपनी गाड़ी, लग्जरी लाइफ, हाँ। टू मच। मुझे पता ही नहीं वरीनेस क्या होती है, क्या क्या परेशानी, क्या डिपेंड, कुछ नहीं, नथिंग एट ऑल। मैं वही वैसे ही अपनी ब्रॉट अप होती गई। फिर उसके बाद मेरी जब वहाँ पे जब मैं बड़ी हो गई तो घर में बात हो रही थी कि भाई इसका मैरिज के लिए सोचना है, मदर भी नहीं है, ये नहीं है। अच्छा जी, शादी का जब टाइम आया तो मेरा पाकिस्तान से प्रपोज़ल आया मेरे पापा के पास। और वो किसका प्रपोज़ल था? मेरे पापा के जो बिज़नेस पार्टनर थे वो पाकिस्तान में थे। एंड Okay. बहुत नाइस फैमिली थी। हाँ। जैसे मुझे बाद में बताया सब लोगों ने, उनके बेटे को उन्होंने कहा बड़ी का तो तुमने कर लिया, अब ये छोटी वाली है हमें देना। तो पापा ने आपस में सलाह मशवरा किया कि अच्छा ठीक है, ओके। फिर मुझे स्टडी फिनिश कर ली मैंने। फिर मुझे पाकिस्तान लेकर आए पापा, फैमिली से मुझे इंट्रोड्यूस कराया, जैसे शादी होती है सब हुई। और अल्लाह का शुक्र है निदा बेटा, मैं आपको क्या बताऊँ, इट्स सच अ नाइस गाय। उस एंड ही इज़ हार्डली दैट टाइम, वो मेरा ख्याल 26 एज के, या एंड आई वाज 22। मतलब जब मेरी मतलब उनसे शादी हुई। सो बहुत अच्छी, बहुत, हम 5 इयर्स साथ रहे। ऑल ऑफ सडन बस आनंद फान, मैं बहुत अच्छा। और वो लोग भी बहुत सेटल डाउन थे पाकिस्तान में। मुझे वहाँ भी मुझे कोई परेशानी नहीं हाँ। थी, गाड़ी थी, सब कुछ, आपको ड्राइव करती थी, वहाँ पर कोई रोक टोक नहीं। बिल्कुल ऐसे लग रहा था मैं कहीं और नहीं, अपने ही उसमें हूँ। हाँ। बहुत लव मिला, बहुत अच्छी लाइफ थी, बहुत बहुत नाइस कहना चाहिए। एंड ऑन द होल क्या हुआ, एक ऑल ऑफ सडन मेरी एक बेटी हुई। जी। मेरी बेटी हुई, मैंने बेटी को डिलीवर किया, थैंक्स गॉड। बहुत अच्छी तरह मैंने इसको ब्रॉट अप किया।
फिर मैंने कहा मुझे बोर होती हूँ, मैं अकेली होती हूँ घर पे, तो मेरे हस्बैंड ने कहा क्या करना चाहती हूँ, मैंने कहा ब्यूटिशियन, मैं वहीं से करके आई थी सारा सब ना। उन्होंने कहा मैं खुलवा देता हूँ। बहुत अच्छा बड़ा डेकोरेट करके ना हमने पार्लर बनाया। अच्छा, हाँ, बहुत रन कर रहा था, बहुत अच्छा, फ्लरिश, बिल्कुल। बिल्कुल बहुत अच्छा ना, डिपार्टमेंट सब अलग अलग, हर चीज़ के एसी ये वो हर चीज़ फुल लोडेड, बहुत अच्छा ना। वर्कर्स थी विद यूनिफॉर्म, बड़ा स्टैंडर्ड से खुला वहीं के सिस्टम से, यहाँ पाकिस्तान में खोला, कराची में। कराची में। फिर एक दिन ऐसा आया, मेरी बेटी हुई डिलीवर ना, तो मेरी बेटी जब ग्रोन अप हुई तो मैंने कहा कि चलो अब ये क्वाइट ग्रोन अप हो गई, स्कूल गोइंग है, मैंने इसका एडमिशन करा दिया ताकि ये भी अपना बिज़ी रहे, मैं भी बिज़ी रहूँ। फिर वो मुझे ऐसा होता था, इसको स्कूल छोड़ते थे, अपनी बेटी को मैं छोड़ने के बाद फिर मुझे वो ले जाते थे क्या नाम है, पार्लर, देन आफ्टर ही गोज़ टू वर्क, ओके। माई हस्बैंड। एक दिन ऐसा आया, मतलब वो जब हम जाते तो रास्ता तो रिपीट हो जाता है माइंड में कि हाँ जाना है, तो वो ऐसी पार्लर की हम लोग बातें करते जा रहे, ये ख़त्म है, ये लेना। ऑल ऑफ सडन एक स्पीड ब्रेकर आ गया, गाड़ी, जब हमारी गाड़ी जंप हुई, एकदम जंप होके ब्रेक फेल हो गया और वो जंप लेके बीच में फुटपाथ क्रॉस करके नेक्स्ट रोड पे रॉन्ग साइड हो गई हमारी गाड़ी। सामने से एक ट्रक आ रहा था। ओह माय गॉड। सिर्फ बस वो देखा मैंने, मुझे नहीं पता। फिर मेरे हस्बैंड ऑन द स्पॉट, बस यही सिर्फ देखा मैंने, स्टीयरिंग पे उनकी डेथ हो गई। मुझे ऐसा लगा कि ये नो मोर। और मेरा ये राइट हैंड, ये अभी भी आप देखें मैं फुल्ली डैमेज्ड हूँ। ये राइट हैंड में मेरे अभी भी 2 रॉड है, ये वर्किंग में नहीं है, ऐसे सीधा नहीं होता। तो एनीवे मैंने फिर ना, मैं फिर कोमा में चली गई, या मुझे होश नहीं था, मेरा ब्लड बिल्कुल रोड पे बह गया। मेरी बच्ची तो स्कूल में रह गई, स्कूल छोड़ के फिर मुझे पार्लर छोड़ा। बच्ची स्कूल में रह गई मेरी, ना उसके पापा गए लेने गाड़ी, ना मैं गई, क्योंकि कभी मैं चली जाती थी ड्राइव करके गाड़ी, कभी वो चले जाते थे। दोनों का साथ एक्सीडेंट हो गया उसको छोड़ने के बाद, क्योंकि डेली की रूटीन यही होती थी, स्कूल छोड़ना है फिर मुझे। अब फिर उसके बाद जब उसको छोड़ दिया तो मैं फिर क्लैप्स हो गई बिल्कुल ना। फिर मुझे किसने उठाया, लोग क्राउड जमा हो गया, किसी ने हॉस्पिटल पहुंचाया, 8.5 घंटे का बताते हैं मुझे ऑपरेशन हुआ। रॉड हाथ का मेरे बिल्कुल डैमेज था मेरा हाथ। फिर उसके बाद उन्होंने क्या करा कि मेरी बच्ची जब स्कूल में रह गई, उन लोग स्कूल वालों को तो नहीं पता, अब वहाँ की जो प्रिंसिपल थी वो मेरी फ्रेंड थी, वो एकदम बच्ची को लेकर आई कि आज स्कूल फिनिश हो गया, कोई आए नहीं लेने के लिए, वरना ये तो पहले ही आके खड़े हो जाते थे। ऑल ऑफ सडन फिर वो मेरे घर पर आई, लेकर बच्ची को देखा तो नेबर से पूछा तो उन्होंने कहा कोई भी नहीं, हमें तो पता ही नहीं ये लोग कहाँ हैं कहाँ नहीं है। खैर ऑन द होल इन्होंने क्या करा कि ना बच्ची को फिर वापस अपने पास रख लिया, क्योंकि उसकी पहले ही कोई औलाद नहीं थी। मेरी बेटी को बहुत लाइक करती थी, क्योंकि वो स्टडी में कोमा में थी। मैं कोमा में चली गई 3 मंथ्स, कुछ पता नहीं, आई वाज इन 3 मंथ्स कोमा। और आपकी कोई फैमिली, कोई इधर नहीं था? नहीं। तो आपके ससुराल वाले? वो उनको भी नहीं पता था ना। बाद में जब डेथ हो गया उनको, बेटे को जब उनको किसी ने वो कार्ड वार्ड होता है ना, उससे उन्होंने कहा कि ये तो वहाँ 3 महीने आपकी बच्ची कहाँ थी? वो प्रिंसिपल के पास थी, उन्होंने अपने पास ही रखा हुआ था उसको। फिर खैर वो जब ऐसा हुआ कि उन्होंने जब देखा कि मतलब नेबर से भी नहीं पता चला, तो वो उनको तो मेरे हस्बैंड को तो ठिकाने में पहुंचा दिया उन्होंने, तफ्तीन करा कि मैं उनको लास्ट टाइम भी नहीं देख सकी, मुझे नहीं पता, मेरे तो अभी भी माइंड में नहीं है कि उनका वाकई है हुआ है या नहीं हुआ। एनीवे तो बस फिर उसके बाद मैं जब थोड़ा थोड़ा होश में आती थी, डॉक्टर्स ऐसे ऐसे मुझे करते थे, जी बताएं, डू यू हैव एनी डॉटर, डू यू हैव एनी डॉटर। मैं फिर क्लैप्स हो जाती थी, एक बात करती थी फिर क्लैप। बहरहाल उन्होंने बहुत मेरे साथ अच्छा वो किया, मुझे टाइम दिया डॉक्टर्स ने। फिर जब एक टाइम ऐसा आया कि मेरे सामने वाले रूम में ना बच्चे स्कूल बैग पहने हुए थे, छोटे छोटे बच्चे थे, वो अपनी किसी पेशेंट से मिलने आए। जब मेरे सामने वो यूनिफॉर्म बच्चे पहने हुए थे, वो मेरा माइंड क्लब किया। मैंने कहा वो यस आई हैव गॉट वन बेबी। मैंने ज़ोर से शाउट किया, मैं कोमे से थोड़ा बाहर आई, मैंने बताया, मैंने कहा नहीं आई हैव गॉट वन बेबी गर्ल एंड शी वाज इन स्कूल। उन्होंने विच स्कूल। फिर मैं क्लैप्स हो जाती हूँ। फिर उन्होंने कहा, मैंने बोला आता तुर्क। बस उन्होंने जितने आता तुर्क वो थे ब्रांचेस थे वहाँ, फिर वो प्रिंसिपल और वो सारा बैग लेके इसका इतना जितने टाइम उन्होंने रखा अपने पास, मेरी हैंड ओवर किया।
मुझे बताया सब कुछ कि ऐसा ऐसा मेरे, मैं तो क्लैप्स हो चुकी, मुझे सब माइंड से निकल गया था मेरे कि क्या मेरी लाइफ थी, क्या थी, कहाँ मैं आ गई हूँ क्या। क्योंकि हस्बैंड जब बाद में मुझे बहुत टाइम के बाद बताया कि नो मोर ही इज़ लाइफ, क्योंकि वो इतनी मैं टच हो गई थी, इतनी यूज्ड हो गई थी अपने हस्बैंड की कि मैं आपको नहीं बता सकती। अब फिर मैं बिल्कुल अकेले टिल दैट टाइम नाउ मैंने कोई सेकंड मैरिज नहीं की, क्योंकि मेरे ऊपर वो स्टोरी रिपीट नहीं करना चाहती थी जो मेरे साथ हुई। मेरे फादर ने मेरे लिए की, मैं इसके लिए कर लेती तो हो सकता है आने वाला कभी सेकंड फादर कभी फादर नहीं बन सकता। बस मैंने जैसे भी जो भी है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना घर है था उस टाइम, मैंने फिर उसको हाफ पोर्शन करके रेंट आउट किया, उससे मेरा आज भी गुजारा होता है और इनकम ऑफ सोर्स अब कुछ भी नहीं। ये मेरी छोटी सी स्टोरी मैंने बहुत शॉर्ट करके बताई, बिकॉज मुझे पता है यहाँ टाइम शॉर्ट होता है। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। सो ये मेरे साथ हुआ है सारा कुछ कि मैं आज बिल्कुल हैंड टू माउथ कि मैं बिल्कुल ही फिनिश्ड हो चुकी हूँ। कहाँ थी मैं, कहाँ आ गई, वक्त का कोई पता नहीं होता। लेकिन मैं बच्ची के लिए बस बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस दिया मैंने कि मैं नहीं खोना चाहती इस बच्चे को। आपकी बच्ची कितनी बड़ी है? नाउ शी इज़ क्वाइट ग्रोन अप, मैंने अब उसकी शादी भी कर दी है। लेकिन ये कि बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं आपके सामने आपकी हूँ। कहानी सुनने के बाद ये लगता है कि जिससे पैदा होते ही माँ चली गई, जो खुशी मिली वो छिन गई। फिर भी आप उन हालात में अपने आप को Face कहती हैं कर- कि मैं बहुत अच्छे वक्त में बहुत थी, अच्छे, बिल्कुल, फैमिली बिल्कुल, लाइफ बिल्कुल। नहीं देखी, हॉस्टल में पली बड़ी। हम डरते हैं अपने बच्चों को हॉस्टल में छोड़ने से। मैंने जी बिल्कुल, जिनका कोई नहीं होता। आपने जिस तरह का भी वक्त आया आपने उसे खुशी से फेस किया, हॉस्टल लाइफ को अपनी लाइफ बना ली, आप उसको भी एक अच्छे अल्फाज में पेश कर रही हैं। फिर आपने अपने अब्बू के कहने पर, जब कि आप वेस्ट में पली, अब्बू के कहने मैं पे जानती नहीं। अरेंज मैरिज शादी मैंने कर देखा ली, भी नहीं था। आपने उनसे मोहब्बत की। सो मैं सिर्फ लोगों को ये दिखाना चाहती हूँ कि आप कितने आराम से ज़िंदगी को लेके चलें। कभी कहते हैं ना किसी के, कभी इंसान ये कहता है अल्लाह ताला से कि मेरे साथ ही ये क्यों होता है? ऐसी मैं कहती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, मैं यही कहती हूँ अल्लाह पाक ऐसा क्यों। मैं तो बिल्कुल अकेली, कोई मेरी आंटी नहीं, चाचा नहीं, मामू नहीं, नथिंग, आई एम ऑल अलोन। अल्लाह इज विद मी ओनली। कोई भाई नहीं है मेरा, कोई बहन नहीं, आई एम ऑल अलोन। सो एक टाइम ऐसा भी आया कि अंसार बरनी है, कौन है वो, पाकिस्तान में, उन तक के भी पास चली गई, लेकिन उन्होंने मेरी हेल्प कुछ भी ना की, आपको क्या हेल्प कुछ नहीं मेरी हेल्प की। मुझे वही ग्रॉसरी और ये सब कुछ, जो आज भी मैं परेशान हूँ इसी बात से कि मेरी इनकम सोर्स नहीं है, कोई छोटी मोटी जॉब मुझे मिल जाए, कुछ हो जाए। कैसी जॉब चाहती हैं? मैं चाहती हूँ इजी वर्क, क्योंकि मेरा राइट हैंड इतना वर्क नहीं कर सकता। लेकिन आई गेस आप फ्रंट ऑफिस पे हो सकती हैं क्योंकि आपकी इंग्लिश अच्छी Yeah, I है। can. सो जहाँ ऐसा इदारा हो जहाँ बिल्कुल ऐसा मतलब मैं बहुत कर सारी सकती जॉब्स हूँ। आपको मिल सकती हैं। अगर इस प्रोग्राम के तवज्जुद से कोई भी देख रहा है तो हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट करें ताकि हम एक ब्रिज बन सकें इनके और आपके दौरान, और हम कुछ ज़रूर करेंगे। बस मेरे ये कि ग्रोसरी का कुछ हो चाहिए, मैं बिल्कुल बहुत परेशान हो जाती हूँ। 3, 4 days I keep fasting, you know, without food. How can I manage? You know? बेटी भी मेरे पास आती है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है कि how can I afford support her? Can't do anything. Yeah. So this is my whole story. कहाँ से किधर मैंने डॉलर से कि मैंने क्या कुछ नहीं देखा. Independent life now in Pakistan. Nobody is going to help me here. Nobody is आपकी support बहन me. भाई Chicago, my brother, elder brother, he was right there, and my sister in America. आप उनके she पास क्यों नहीं died. जाती? आप तो वहाँ की पैदा Death हो गया, नहीं, कोई लेकिन नहीं आप अभी तो उधर. अमेरिका में Yeah. पैदा हुई हैं। But I आप वहाँ की can't. बेटी नेशनल मेरी इधर शादी हुई ना, मैं नहीं छोड़ सकती alone, क्योंकि मेरा वो लाइफ देख के मैं डर गई हूँ कि मैं अब इसको तो नहीं छोड़ सकती. अब तो उसकी शादी हो गई हाँ, है। लेकिन मेरे साथ कीप इन टच, आना मेरे पास, स्टे करना. अब सिर्फ दो बच्चे उसके पास, 2 बच्चे. तो मैं चाहती हूँ कि बस मैं इतना एक लॉन्ग पीरियड अकेले गुजार कर अब मैं ऐसा ना करूँ कि अपनी एक लाइफ देख के और मैं फिर वापस अपना एंजॉय करने के लिए, और ये अब मेरी ये लाइफ है अब आपकी बेटी आपकी कुल कायनात, बस. सर अल्लाह. और आप ये चाहती हैं कि लाइक
थोड़ा ग्रोसरी और ये सब चीज़ें हो जाएं, आपकी हिम्मत भी नहीं होती कि नहीं होती जाहिर है बिल्कुल, कि- ड्यू टू एज एंड ड्यू टू ऑल सर्कमस्टांसेस। हाँ। मेरी मैरिज के बाद ये सब, only hardly 5 years हाँ। I joined with my husband. आपके नंबर्स हम ऑन स्क्रीन चला रहे हैं, कोई बहुत सारे काइंड हार्टेड लोग आपको इस वक्त देख रहे होंगे, कोई भी प्लीज़ मत रोएं। कहते हैं ना, अल्लाह ताला वसीला बनाता है, इंसान की कोई औकात नहीं कि वो किसी की हेल्प कर सके, खुदा ताला वसीला बनाता है, खुदा के ऐप से मदद होती है। या और मेरी वही- बेटी को भी जानते थे, वो ब्यूटिशियन है, वो भी अच्छा। करना चाहती है ऐसे मेकअप मैन हो जाए या कहीं कुछ भी ऐसा, उसके लिए करने को भी स्टैंड होना चाहती है। उनके थोड़ा हस्बैंड क्या करते हैं? बस ये है, आर्किटेक्चर बनाते हैं, सेल करते हैं, हाउस वगैरह से ये वाला काम करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि वो कोई जॉब उसको भी मिल जाए, कोई बहुत अच्छी, मेरे से भी अच्छा वर्क वो करती है ब्यूटिशियन का। जी, कितने कितने टैलेंटेड लोग, एजुकेटेड लोग कहते हैं ना कि मैं बहुत दुख होता है वो बेटा जो ग्रेजुएशन कर लेता है और फाइलें ले लेके घूम रहा होता है। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहती हूँ, जिसने बाहर से पढ़ाई की, जो बाहर पैदा हुई, ज़िंदगी के ये उतार चढ़ाव कभी कभार बड़े तकलीफ़देह होते हैं, बहुत तकलीफ़देह होते हैं, मगर फिर भी जी रहे हैं। कोई ऐसा कदम उठाने का नहीं सोचते जो अल्लाह ताला को नापसंद हो। बस हिम्मत रखें, भरोसा रखें, अच्छे दिन नहीं रहे ना तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत प्रपोजल्स आते हैं शादी के इसके उसके, बट वो मैं डरी हुई हूँ अपनी स्टेप मदर से। आई कांट रिपीट माई स्टोरी अगेन विद माई डॉटर, मैं नहीं चाहती है। मेरे साथ इस वक्त यहाँ बैठी हैं अब नूर जहाँ मेरे साथ है, और नूर जहाँ से मैं बात करूँगी एक छोटे से वक्फे के बाद। थोड़ा सा ना ज़ाहिर इंसान है, लैंप बंद और खोल नहीं कर सकता, अपने आप को कंपोज करने के लिए थोड़ा सा एक ब्रेक चाहिए। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं दोबारा हाजिर होंगी आपके साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जब कुछ लोगों की बातें आप सुनते हैं और उनसे बात करके आपको एहसास होता है, कभी कभार अपने आप से चिढ़ होने लगती है कि हम कितने नाशुक्रे हैं। हम हर दम अल्लाह के आगे ग्रो के गिड़गड़ा रहे होते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। और हम ये नहीं जानते कि हमारे आसपास ही जो लोग रह रहे हैं उनके साथ हमसे कुछ मल्टीप्लाई करें, जो हमारे दुख हैं उनसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, वो इतने दुखी हैं। ये वाले जो शोज़ हैं ये ज़िंदगी की हकीकत की तरफ आपकी आंखें खोल देते हैं कि अल्लाह ताला दे के भी आज़माता है और ले के भी आज़माता है। अगर आप कुछ अच्छे हालात में हैं तो ये ना समझें और ये समझ के फ़िरौन ना बनिएगा कि आप दुनिया भी ख़रीद सकते हैं, क्योंकि एक सेकंड की बात होती है, आपकी काया पलट जाती है। मेरे साथ इस वक्त नूर जहाँ बैठी हैं और ये अपने वक्त से हमें आगाह करेंगी। इन लोगों से बात करके शायद आप इस तरह कहें कि हम ज़मीन से और करीब होते जाते हैं, क्योंकि कभी कभार आपकी पोजीशन, आपका पैसा आपको फ़िरौन बना देती है, आपके गर्दन में रॉड्स डाल देती है। और जब ये सारी बातें सुनते हैं आप, तो आप सोचते हैं आप तो मट्टी हैं, और सब ने मट्टी में एक जैसा ही हो जाना है। ना कोई बड़ा, ना कोई अमीर, ना कोई छोटा, ना कोई गरीब। जी नूर जहाँ, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। नूर जहाँ, क्या हम लोगों को बताना चाहेंगी और सिखाना चाहेंगी अपनी बात से? मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड का बिल्डर का काम है, अच्छा कंस्ट्रक्शन का। अच्छा। तो हम साथ ही करते हैं काम। तो हमारा काम ये है कि पुरानी बिल्डिंगें ख़रीदना और उसको फिर तोड़वा के फिर हम नए सिरे से बिल्डिंग बनाते हैं। अच्छा। तो छोटे पैमाने पे काम शुरू किया, फिर जी। बढ़ते बढ़ते काम माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जी तो क्योंकि अच्छा खासा हमें प्रॉफिट होता था, जी। फिर हम दूसरी बिल्डिंग ख़रीदते थे, उससे तोड़वा के बनवाते थे। दोनों मियाँ बीवी मिलके काम। जी जी। जी।
تو بہت زیادہ یعنی 15-20 سالوں پر محیط ہے یہ عرصہ. تو کافی کام ہمارا چلا. اس کے بعد ایسا ہوا کہ ایک بلڈنگ پتہ نہیں کس طرح سے کیا غلطی ہوئی ہم سے یا لوگوں کی نظریں لگیں. کچھ لوگ ظاہر ہے حسد بھی کرتے ہیں, جلتے ہیں کسی کی ترقی سے, حالانکہ یہ نہیں دیکھتے کہ کتنی محنت کی ہے ہم نے, کہ چھوٹے چھوٹے بچے اسکول جا رہے ہیں, ہم چھوڑنے بھی جا رہے ہیں, لینے بھی جا رہے ہیں, گھر کے بھی کام, پھر اس کے بعد ہمارے یہ کام بھی. تو کافی عرصے ہم لوگوں نے یہ کام کیا. پھر ایسا ہوا بس کہ ایک بلڈنگ ہماری گر گئی. تو بس وہی بات کہ نظریں لگیں لوگوں کی, تو ہمارا نام جو تھا وہ بلڈنگ جو آپ کی گری اس بن میں لوگ رہی تھی, موجود ابھی تھے یا بن رہی تھی؟ بن رہی تھی. اچھا تو بنتے بنتے ہی وہ گر گئی. اچھا ابھی 2-3 مالے ہی بنے تھے, وہ گر گئی. تو خیر اللہ کا شکر ہے کہ کوئی نقصان ایسا نہیں ہوا, ہمارا اپنا ہی نقصان ہوا. لیکن مارکیٹ میں یہ بات پھیل گئی کہ ان کا کنسٹرکشن کا کام صحیح نہیں ہے, یہ لوگ مٹیریل صحیح نہیں لگاتے. تو بس یہ بات بہت جلدی پھیلتی ہے, برائی بہت جلدی پھیل جاتی ہے, جی بالکل. اچھائی نہیں پھیلتی. تو بس یہی ہوا کہ پھر ہمارے کام میں کمی آنی شروع ہو گئی کہ اب ہم کوئی بلڈنگ بیچنا چاہ رہے ہیں تو وہ نہیں بک رہی, پیسہ ہمارا پھنس گیا. پھر چھوٹے گھر ہم نے لینے شروع کیے, اس کو ہم دوبارہ ریپیئر کر کے وہ بیچنے شروع کیے. تو اس میں بھی بس ایسے ہی ہوا کہ جب اللہ ہاتھ پکڑتا ہے تو بہت عروج دے دیتا ہے, اور جب اللہ لینا چاہتا ہے تو پھر بہت جلدی چھین بھی لیتا ہے. ایک جھٹکا. ہاں, پتہ نہیں انسان سے کیا غلطی ہو جاتی ہے, کچھ سمجھ نہیں آتا. اللہ کو چھوٹی سی بات اچھی بھی لگ جاتی ہے, چھوٹی سی بات بری بھی لگ حالانکہ جاتی ہمیں یاد نہیں کہ ہم نے کسی کے ساتھ برا کیا ہو, اپنوں کے ساتھ بھی غیروں کے ساتھ بھی. لیکن پھر جب یہ ہوتا ہے کہ زوال آتا ہے نا, تو پھر اپنے بھی منہ پھیر لیتے ہیں. بالکل. پھر اپنا بھی کوئی اپنا نہیں رہتا, تو غیروں کی تو بات ہی کیا. کبھی کبھار تو عروج آتا ہے تب بھی اپنے منہ پھیر لیتے ہیں. ہاں, تو ایسے ہی ہوا. پھر اس کے بعد ہم نے لون لینا شروع کیا. لون لے کے پھر ہم نے دوبارہ سے کام شروع کیا. اب لون بھی چڑھتے چڑھتے میرا سارا زیور بک گیا, سب کچھ ہمارا ختم ہو گیا. تو بس اب ایسے حالات ہیں کہ یعنی بلڈنگیں تو دور کی بات, اب چھوٹے موٹے گھر لے کے ہم وہی کرتے ہیں, تو اس میں اتنا پروفٹ نہیں ہوتا, کیونکہ اب اتنی زیادہ مہنگائی ہے, اتنی زیادہ کہ لوگ ہیں نا اب اتنے مہنگے گھر بھی نہیں خریدتے. اور ہونے کو تو یہ ہے کہ لوگ کروڑوں کے بھی گھر خرید لیتے ہیں, لیکن عام آدمی نہیں لے سکتا. اب ہمارے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ پھر ہم اتنا سرمایہ لگائیں, کیونکہ لون بھی بہت زیادہ ہو چکا, لون بھی ہمیں اتار رہے ہیں. آپ نے اچھے اور برے حالات کے بیچ میں جو ایک پیچ آتا ہے, اگر میں آپ سے یہ پوچھوں تو آپ نے کیا سیکھا اس سے؟ آپ کو زندگی نے کیا حقیقت دکھائی؟ بس حقیقت یہی دکھائی کہ واقعی انسان اپنوں کو بھی دیکھو آزما لیتا ہے نا, کہ اپنوں کو بھی آزما لیا. وہ ٹائم وہ ہوتا ہے جب آپ کو اللہ تعالیٰ چھانٹی کر کے دکھاتا ہے جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں, کہ یہ کون تمہارا اصل اپنا ہے جی, اور کون تمہارا اپنا لگتا تھا. بھی جب ہمارے اپنے ایسے تھے کہ ہم ہر وقت ہمارے گھر آتے ہیں جاتے ہیں, ہم انہیں گھمانے لے جا رہے ہیں, گاڑیاں تھیں ہمارے پاس, اچھے حالات تھے, بہت مدد بھی ہم لوگوں کی کرتے تھے. لیکن اس کے بعد جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ اب ہمارے پاس اتنا نہیں رہا, تو ہر ایک نے آنکھیں بھی پھیر لی, اپنوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. تو بس پھر ہوتے ہوتے اب ایسا ہے کہ میرا سب کچھ ختم ہو چکا ہے, زیور بھی میرا بک چکا, لون پہ میں آ گئی. کیا جب آپ یہ سوچتی ہیں کہ آپ وہاں سے یہاں آ گئی, تو کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو کھڑے رکھتی ہے, کوئی ایسی امید, کوئی ایسی اسٹرینتھ؟ کبھی اولاد اسٹرینتھ ہوتی ہے, کبھی ہیلتھ اسٹرینتھ ہوتی ہے, کبھی کسی کی باتیں ایسی ہوتی ہیں, کسی دوست کا ساتھ ایسا ہوتا ہے جو ایک پاور آپ کو دیتی ہے. ان سب چیزوں میں سے آپ کے پاس کیا ہے؟ میرے پاس میرے بچے ہیں جو میرا سہارا ہیں, میرے ہسبینڈ ہیں, اللہ کا شکر ہے. تو صحت ہے, آپ کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں, اللہ کا شکر ہے. بس یہ کہ بیماریاں تو دیکھا ہوگا نا آپ نے, جو ایک پرنس امیر ترین جو ابھی تک جس کو سلیپنگ بیوٹی کہا جاتا ہے, وہ اس کے پاس دنیا کا سارا پیسہ ہے, سب کچھ ہے, لیکن وہ سو رہا ہے, وہ کوما میں ہے, کتنے سالوں سے وہ کوما میں ہے. اس کے باپ نے, میں آپ کو ابھی ریسرچ بریک کے بعد آؤں گی تو میں آپ کو وہ ریسرچ بھی دکھاؤں گی, میں انسٹا پہ دیکھ رہی تھی, اس کے پاس دنیا کا سارا ایسا پیسہ, کیا چیز ہے جو نہیں ہے, اور کون کون سے ڈاکٹرز ہیں جس سے اس نے اپنے بچے کا علاج نہیں کرایا, مگر وہ 16, 17, 18 سال سے کوما میں ہے اور کچھ نہیں کر سکتا. پتہ نہیں, ایسا مجھے لگتا ہے جب آپ پہ کوئی برا وقت آتا ہے سو آپ صرف ایک چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو بری چیز آپ کے ساتھ ہوتی ہے. آپ وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ اچھی چیز آپ کے ساتھ کیا ہے.
آپ کی اگر ہیلتھ ایشو نہیں ہے, فائنینشیل ایشو ہے, تو آپ کے پاس ہیلتھ ہے, آپ کے اپنوں کا پیار ہے, محبت ہے, 2 وقت کی روٹی ہے. وہ عیش عشرت, وہ آرام نہیں, لیکن شاید یہ نشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اب تمہیں زیرو سے دوبارہ شروع کرنا ہے. اللہ کا شکر ہے. بس یہ ہوا کہ بی پی ہائی رہنے لگا, ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہ خدا نہ کرے کچھ ہو نہ جائے. لیکن بس یہ میں آپ سے جس پرنس کا ذکر کر رہی تھی, اس پرنس کا نام ہے پرنس خالد ولید, اور اس کا لنڈن میں کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا 16 سال پہلے, اور آج تک وہ کوما سے باہر نہیں نکلا. میں نے اس کی تصویریں بھی دیکھی تھی, آئی ڈونٹ نو, پتہ نہیں میں آن اسکرین دکھا سکتی ہوں کہ نہیں. وہ اتنا خوبصورت ایک لڑکا ہے, جوان لڑکا, اور وہ کوما میں ہے. بس اس کے پیرنٹس اس کو دیکھ دیکھ کے جی رہے ہیں. ماں باپ کے لیے جوان جہان بچے کا اس طرح ویجیٹیبل کی طرح بستر پہ یوں پڑے ہونا, بہت تکلیف اور بہت غم ہے اس دنیا میں. ہم مہنگائی کا رونا روتے ہیں, ہم بہت سارے رونے روتے ہیں, اور آپ بھی ایک مشکل وقت سے گزر رہی ہیں. لیکن یہ بات کہتے ہیں بڑے بزرگ کہ اچھا وقت نہیں رہا نا تو برا وقت بھی نہیں رہے گا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بچے آپ کے بڑے ہو گئے؟ جی بچے بڑے ہو گئے ہیں, اب بچے بھی کچھ نہ کچھ کرنے لگے ہیں. کام ہمارا ابھی چل رہا ہے جی. تو بس اب یہ کہ اللہ کا پھر ہم شکر ادا کرتے ہیں, ہر حال میں کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بالکل. اور شاید ہمیں یہ چیزیں اللہ کی طرف اور راغب کرتی ہیں. کبھی کبھار ہم اپنی شان و شوکت, چمک دھمک میں کھو جاتے ہیں, لیکن جب ہمیں ٹھوکر لگتی ہے ہم سب سے پہلے جس شخص کا سہارا, جس پاور کا سہارا لیتے ہیں وہ اس خدا کی پاور ہے. سو میں نور جہاں کے بعد اب سمیہ عارف یا آصف کی طرف رخ کرنا چاہوں گی. اور کبھی کبھار سانحے ہوتے ہیں, زلزلے, آفات, قدرتی آفات ہوتی ہیں, اور کچھ آفات ایسے ہوتی ہیں جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا, ایسے آتی ہیں اور آپ کی دنیا جلا ڈالتی ہیں. مگر اس وقت آپ کو کیا کرنا ہے, شاید ہمیں سمیہ آصف سے سیکھنے کا موقع ملے. جی سمیہ. بہت شکریہ میم. ہر انسان کی زندگی کے نا کچھ پہلوز ہوتے ہیں, اچھا اور برا, صحیح اور غلط, لیکن سب سے بڑی بات ہے اس رب کا شکر ہے کہ اس نے قسمت جو رکھی ہے وہ صرف اپنے ہاتھ میں رکھی ہے, انسانوں کے ہاتھ میں نہیں دی. ایک وقت ایسا بھی تھا میم کہ ہم 2 کمروں کے گھر میں رہتے تھے. ہم ٹوٹل 5 بھائی بہن ہیں, 3 بہنیں اور 2 بھائی. رب تعالیٰ نے سب سے بڑا بھائی اور سب سے چھوٹا بھائی دیا. والد صاحب میرے بولٹن مارکیٹ میں, سبھی جانتے ہیں, ہم میمنز میں ہم اسے ٹھیے کہتے ہیں, اسٹالز کہتے ہیں, اس کا ایک میک اپ کا لگاتے تھے. ماشاء اللہ سے جب سے شادی ہوئی, جب سے اللہ نے بہت اچھا کیا, ہاتھ پکڑا ماشاء اللہ سے, کرتے کرتے بھائی بھی ساتھ آ گئے, چھوٹی شاپ لے لی, بہت اچھا ماحول رہا. رب کا شکر ہے اس نے بہت کچھ عطا کیا. ہمارے والدین نے سب کچھ آسائشوں کے ساتھ ہماری تربیت بھی اس رب کا شکر بہت اچھی کی. اس کے بعد پھر بہتری کی طرف ہم آئے, شکر اس خدا کا. تو یہاں پہ جہاں حادثہ ہوا تھا کہ یہ عمارت پوری جل گئی تھی, بولٹن مارکیٹ میں, جس میں ہول سیل کی کروکری, بیڈ شیٹس اور میک اپ اور جولری, یہ 4 چیزوں کی مین مارکیٹ تھی. وہ والد صاحب نے تقریباً 2 سال پہلے ہی بھائی اور والد صاحب نے مل کے یہاں پہ ایک شاپ خریدی کرائے کی. وہاں پہ اپنی دکان تھی, وہاں سے خرید بیچ کے سیل آؤٹ کر کے یہاں پہ مال بھرا اور کرائے پہ لی. ماشاءاللہ بہت بڑی بلڈنگ تھی. 7 سال کا عرصہ ماشاءاللہ سے رہا. اس خدا کی ذات نے بہت دیا. اس بلڈنگ میں جس میں آگ لگی وہاں بالکل میم, وہاں پہ کام شروع کیا, الحمدللہ, بالکل بالکل اتنا دیا میم کہ ہم 2 کمروں سے گھر سے 4 کمروں کے گھر میں آئے ماشاءاللہ سے. بھائی صاحب کی شادی ہوئی. اتنا کرم اس رب کی ذات کا, اتنا احسان کہ قسمت میرے ماں باپ کی اتنی اچھی کہ بہو ایسی ملی کہ ہم بیٹیاں کیا ہوں. الحمدللہ اس نے ہر طرح سے ہمارے ماں باپ کا خیال کیا. ہم بہنیں تینوں موجود تھی, لیکن کبھی ہمیں احساس نہیں دلایا کہ ہم نندے ہیں. ہم نے بھی پوری کوشش کی کہ یہ ہماری بھابھی ہیں, ہم یہ احساس نہ کریں. الحمدللہ حالات, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, قسمت عروج پہ رہی اور میری شادی ہوئی. میری اور میری بہن کی شادی میں تقریباً 1 سے 1.25 سال کا فرق ہے نا. ہم میمنز کمیونٹی سے ہیں تو ہم لوگوں کو بہت کچھ دیا جاتا ہے. ہمارے والدین نے بہت دیا. جب ہماری شادی ہوئی ہمارا گولڈ جو ہے اتنا تھا کہ ہمارے والدین نے مجھے 10 تولہ. جب لگی تو تب آپ لوگوں کی شادیاں ہو چکی تھیں؟ نہیں, یہ جو پروسیجر ہے اس میں کہ ہم کتنے سکسیس پہ گئے ماشاءاللہ سے. نہیں, میں آپ سے وہی پوچھ رہی ہوں
कि उस वक्त आग नहीं लगी नहीं थी? मैम, नहीं। उस वक्त आप अच्छा दौर देख रहे थे, बहुत बच्चियों बहुत की शादी माशाल्लाह हो से गई। मेरी और मेरी बहन की शादी में 1.25 साल का फ़र्क फिर है। क्या हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ दिया माशाल्लाह से, सब कुछ हुआ। मेरी यहाँ बेटी भी सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह दिया। अब जब दूसरी बहन की शादी भी इसके तकरीबन समझ लें कि कुछ टाइम के बाद वहाँ पे नागहानी आफत हुई, किस्मत का खेल हुआ और वो पूरी बिल्डिंग जल के खाक हो गई। कोई चीज़ नहीं बची, कुछ नहीं बचा। रात को सोए थे तो बहुत ऊपर थे, जब उठे तो बिल्कुल ज़मीन पे थे। हमारे यहाँ एक कहावत इस बारे में एक बात कही गई थी कि जो ज़कात देने वाले हाथ थे वो सुबह ही ना ज़कात देने वाले हाथ हो गए, लेने वाले हाथ हो गए। बहुत उस दौरान वालिद साहब नहीं बर्दाश्त कर पाए उस बात को और उन्हें फालिज का अटैक हुआ। एक तरफ सामान को रोना, उस माल को देखना, लोगों का तकाजा करना, लोगों की नज़रों को फेस करना। पैसों की बात एहसास नहीं है। जब किसी पे बुरा वक्त आता है तो लोगों का एहसास जैसे रूह निकलती है ना जिस्म से, ऐसे ख़त्म हो जाता है। वो ये नहीं देखते कि वो कहाँ हम खड़े हैं। कहीं यही लोग थे कि जिनके साथ खाना पीना, उठना बैठना, हंसी मजाक, घूमना फिरना था। आज अगर वो पीछे की तरफ आ गए तो क्यों हैं, हम उसे फिर आगे लाएं? नहीं, होता है कि पीछे करो, पीछे और पीछे धकेलो, छोड़ो छोड़ो, इसको बाद में और देखेंगे। तकलीफें और ताने और तिश्ने। घर बिका, अब्बा एक तरफ फालिज के अटैक में है, ग्राउंड से मेरी वालदा बुजुर्ग 3rd फ्लोर का घर लिया गया, फिर 2 कमरों में आ गए। वहीं से बहन की शादी के मामलात हुए, जितना हमें दिया उसका तो आधा भी नहीं गया उसको, लेकिन शुक्र है उस रब की ज़ात का कि अच्छे लोग मिले कि उन्होंने तकाजा नहीं किया। बहुत मामलात हुए, बहुत मामलात हुए, लेकिन शुक्र है उस रब की ज़ात का कि हमारे माँ बाप से अल्लाह ताला ने हम औलाद की बहुत अच्छी तरबियत करवाई, कि कभी शिकवा नहीं किया, बच्चों ने माँ बाप का हाथ नहीं छोड़ा। आपके अब्बू का क्या? फालिज में आ गए, भाभी ने माँ बाप की बहुत खिदमत की। ऐसा वक्त भी आया कि भाई के बच्चे पूरा साल स्कूल नहीं गए थे। हम बहनें नहीं जाते थे माँ के घर पे, हमारे बच्चे तो स्कूल जाते थे ना मैम। बच्चे तरसते थे देखने के लिए, हम नहीं जाते थे। बहुत बुरा वक्त। लेकिन वही बात है ना कि जब अल्लाह जब हाथ पकड़ने पे आता है ना तो किसी बंदे को नहीं देखता। जब अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा वक्त भी नहीं रहा। आज चाहे दोबारा से हम, वो नहीं है मेरे भाई इतने कारोबार के मालिक, जहाँ पहले कारोबार था आज वहीं जॉब कर रहे हैं, लेकिन शुक्र है खुदा का, बरसरे रोज़गार अब्बू की है। तबीयत ठीक हुई? नहीं, पैरालाइज हैं वो अभी भी, लेकिन ये है कि दोबारा से 3rd फ्लोर से 1st फ्लोर पे आए। बहुत रब का शुक्र है कि आज भी उसने बहुत अच्छे हालात में रखा है। ये शुक्रगुजारी है ना, बहुत बड़ा करम है, रब तोहफा का है खुदा शुक्र की है। तरफ से। तो हम और बेशक जिस कहते हैं शख्स के अंदर शुक्रगुजारी है उसको ज़िंदगी कभी बुरी लग ही नहीं सकती। और वो लोग ब्लेस्ड हैं जो किसी की चीज़ें देखकर हसद नहीं करते, जो हासिद नहीं है, क्योंकि ये फितरतन होता है किसी की चीज़ देखकर, किसी की उरूज देखकर हसद करना। मगर जो अपने अंदर खुश है कि खुदा ने जो दिया उसका शुक्रिया, शुक्रगुजारी का एलिमेंट एक इंसान के अंदर होना उसकी तरफ से एक गिफ्ट है। अच्छे बुरे वक्त आएंगे ज़िंदगी में, लेकिन जो फितरत है ना आपकी, अगर आप उस पे काम करें कि मुझे किसी से हासिद नहीं होना। आजकल मैं देखती हूँ इंस्टा स्टोरीज़ लोग देखकर, लोग दूसरों की खुशियाँ देखकर खाली सोशल मीडिया पर ये सोचते हैं कि बस हम तो कुछ नहीं है, हम तो कीड़े मकोड़े हैं, लाइफ तो ये गुजारें, लाइफ तो ये करें। और ये आह लगती है लोगों को, ये जो आहें हैं ना ये लगती है। सो आजकल ये बहुत लोगों में फैल गया है हिर्स करना दूसरों से। लोग अपने गिरबान में देखें, लोग अपने लिए शुक्रगुजारी करें कि हम आज जहाँ भी हैं, जितना भी अल्लाह ताला ने हमें दिया है, हम बहुत सौ से बेहतर हैं। हम क्यों बरतर को देखते हैं, हम क्यों उसको नहीं देखते जो हमारे जहाँ हम हैं उससे भी नीचे हैं बेचारे, और वो सीढ़ी चढ़े जा रहे हैं, चढ़े जा रहे हैं, चढ़े जा रहे हैं, मेहनत किए जा रहे हैं। तो होता है ना, हम तो सबसे बड़ा शुक्र उस रब का ये अदा करते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमें तरबियत ऐसी दी कि औलाद दें
माँ बाप का साथ नहीं छोड़ा। सबसे बड़ी बात ये सबसे है बड़ी बात। आपकी फैमिली आपके साथ बिल्कुल। है, आपके प्यार करने वाले लोग आपके साथ हैं बुरे वक्त में भी। इससे बड़े लकी आप हो नहीं सकते। सबसे तो बड़ी है मुझे मैम। लगता है कि अल्लाह की तरफ से जो आपको खुश नसीबी है वो आपके खून के रिश्ते आपके साथ हैं, आपके बुरे वक्त में भी। और आपके दोस्त हैं ऐसे जो आपसे सिंसियर है, वो आपके साथ आपकी पीठ पे खड़े हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं सुबह के वक्त अवॉइड करती हूँ थोड़े डिप्रेसिव शोज़ करना और थोड़े ऐसे शोज़ करने की कोशिश करती हूँ कि चलो सुबह के वक्त थोड़ी सी हंसी मजाक से आप लोगों का दिन अच्छा बना सकें। लेकिन कभी कभार इन सब हंसी खुशी वाले माहौल में कुछ ऐसी बातें डालने की ज़रूरत होती है जो हम देखते हैं कि माशरे में कितना डिप्रेशन है। सो किसी और का जब गम देखते हैं ना तो अपना गम छोटा लगने लगता है, और जब अपना गम छोटा लगने लगता है और अपनी स्ट्रेंथ ज़्यादा लगने लगती है तो आप बहुत आसानी से उस गम को पार लगा सकते हैं, यानी उसको पलांग के आगे जाकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। यहाँ सब चीज़ अंदर से शुरू होती है। जब आपका अंदर खुश नहीं होता ना तो बाहरी कोई ताकत आपको कुछ नहीं दे सकती। इसलिए तो बार बार मेंटल हेल्थ की बात करते हैं कि ये वाली चीज़ दुरुस्त होनी चाहिए तो हर सिमत दुरुस्त होगी। सो मैंने कहा कि आपको सिर्फ डिप्रेशन क्यों दिखाएं, हम क्यों ना सक्सेस स्टोरीज़ भी दिखाएं कि कभी कोई अर्श से फ़र्श पर आ जाता है, लेकिन ऐसा भी होता है कि फ़र्श से अर्श पे भी लोग जाते हैं। और ये नसीब जो है ना, ये लिखा है उस परवरदिगार ने जिसकी हम इबादत करते हैं। और आपको नहीं पता होता आपका कौन सा टाइम अच्छा है जो आने वाला है। आएगा, ज़रूर आएगा, लेकिन सिर्फ उसकी इबादत से, इधर उधर कहीं और जाने से, किसी और के वसीले से नहीं, सिर्फ आपकी और उसके डायरेक्ट कनेक्शन से आपको वो मिलेगा जो आप दुनिया में पाना चाहते हैं। मेरे इस तरफ बैठे हैं शकील इकबाल साहब और कुर्रतुल-ऐन, ये कपल है और ये हमसे अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने कहा बस मुझे और नहीं रोना, मैं थक गई हूँ, मैं सुबह के वक्त इतना बर्डन लेके पूरा दिन नहीं गुजार सकती। सो मुझे कोई ऐसी भी कहानियाँ सुननी है जो मुझे फैंटेसी में ले जाएं, जो मुझे आपकी खुशी सुन के खुश करें और लोगों को भी। सो आप लोगों की क्या कहानी है? थोड़ी सी तो सैड हर किसी के साथ होता ही है ज़िंदगी में ना, तो थोड़ा सा सैड तो है। बाकी माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा, बहुत अच्छा काम, मतलब सक्सेस हुए हम इस मामले में। थोड़ा सा ज़ोर से बोलिएगा जी। जैसे हम स्टार्ट में जब हम मतलब बड़े हुए तो मैंने 15 साल की उम्र से काम स्टार्ट किया। तो उस वक्त मैं जॉब करता था। ज़ाहिर सी बात है इतने मामलात अच्छे नहीं थे, घर के फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स थी कुछ। तो मैं अक्सर ये बात सोचता था कि मुझे कुछ अपना बिज़नेस करना चाहिए, क्योंकि जॉब में मैं क्या कर लूँगा, सारी ज़िंदगी कुछ नहीं कर सकता। सिस्टर्स की शादी है, घर के मामलात हैं, सारी चीज़ें हैं। तो उस वक्त मतलब जहन तो होता था, लेकिन फाइनेंशियली कुछ होता भी नहीं था हमारे पास कि हम जिससे कुछ कर सकें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात अपना कुछ करना है तो लाजमी बात है कुछ पैसे चाहिए। तो कोशिश करते थे कि मतलब जॉब से कुछ पैसे बचा लें थोड़े थोड़े करके, लेकिन अखराजात इतने होते थे कि नहीं बचता था। लेकिन एक दिन मैंने फ़ैसला किया कि यार मुझे कुछ अपना करना चाहिए। तो फिर मैंने जो है ना मतलब एक हमारे शॉपकीपर थे जिनसे मैंने कुछ बॉटल्स वगैरह ली। मैंने कहा कि भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, थोड़े बहुत पैसे हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है मुझे लेबल वगैरह बनाने हैं, मुझे दूसरे रॉ मटेरियल्स वगैरह लेने हैं, तो कुछ आप मुझे क्रेडिट दें। तो उसने शुरू में तो बोला कि नहीं यूँ आप पता नहीं कौन हो क्या हो। मेरा नहीं, मैं आप बेफिक्र हो जाएँ, मैं इंशाल्लाह आपको आपकी पेमेंट कर दूँगा। तो उन्होंने मतलब मुझे दे दी 144 बोतल। सिर्फ उन्होंने कहा कि मैं आपको आज मैं इतनी ही दे सकता हूँ। सही। अब मुझे लगा ऐसा कि आप काम करने के कर रहे हो तो जो है ना मैं आपको और फिर क्या करूँगा। हुआ? फिर वो हमने बॉटल्स ली, कुछ लेबल्स बनवाए, मतलब कुछ रॉ मटेरियल लेके हमने एक नेल पॉलिश रिमूवर बनाया। अच्छा, ठीक है, स्टार्ट लिया हमने इससे। वो हम सेल करने जाते थे। अब वो सेल करने के लिए हमारे पास इतना भी नहीं सहूलत थी कि हम बाइक वगैरह या किसी चीज़ पे हम जा सकें। तो एक मेरे बड़े भाई और मैं ये पैदल हम इस तरह से, मतलब मैं बुकिंग ऑर्डर लेकर आता था एक दिन पहले,
नेक्स्ट डे भाई उसकी सप्लाई देते थे, मतलब इस तरह से हम चलते थे। फिर हमने मतलब थोड़े से पैसे जमा किए। आपने उस वक्त जॉब छोड़ दी थी या जॉब के साथ साइड पे ही कर रहे थे? मतलब मैंने ऐसा कि मैंने जॉब छोड़ी, लेकिन भाई को मैंने कहा कि आप पार्ट टाइम में सप्लाई ताकि दे। घर का खर्चा हाँ, चलता है। क्योंकि आप ऐसा नहीं, सब कंबाइन रहते थे? जी कंबाइंड रहते थे, शादी से पहले की मतलब बात है कि इस तरह से हमने ये सारी चीज़ें मैनेज करनी है। ठीक है। तो अब फ़ौरन अगर जॉब वो भी छोड़ देते, मैंने तो छोड़ दी थी, आगे बताएं। तो बहरहाल फिर इस तरह से जो है ना हमने अब थोड़ा सा हमने फाइनेंशियली मामला तो हमारे बेहतर होने लगे। हमने वहाँ मतलब जाहिर सी बात उनको पेमेंट करते थे, वो हमें क्रेडिट पे माल भी सामान वगैरह दे दिया करते थे। आहिस्ता आहिस्ता करते करते फिर हमने एक इंस्टॉलमेंट पे एक बाइक खरीदी। अच्छा, अब इस बाइक खरीदी तो अब डिसाइड ये करना था कि बाइक चलाएगा, लेके कौन जाएगा। अच्छा। तो फिर डिसाइड ये किया कि भाई आप मतलब स्टॉक आपके पास होता है, सप्लाई आप करते हैं। मेरा क्या है कि मैंने ऑर्डर, तो भाई आपके लेके जाते? जी भाई सप्लाई बाइक लेके जाते थे। हाँ। मैं पैदल पैदल टाइम घूमता ना था। थोड़ा शॉर्ट है, तो आपकी सक्सेस स्टोरी का अगर लुबे लबाब थोड़ा सा ऐसे पता चल जाएगा, एक एक माइन्यूट डिटेल पे ना, मेरा शो का टाइम खत्म हो जी, जाएगा। जी, इंशाल्लाह, मैं मैं एंड कोशिश- तक पहुंचना चाह रही हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सुनने के लिए। जी माशाल्लाह। फिर हमने ये किया कि मतलब वो माशाल्लाह उसकी हमने इंस्टॉलमेंट भरी, फिर हमने दूसरी बाइक ली माशाल्लाह। जी। फिर मैं भी बाइक पे जाता था, ऑर्डर बुकिंग करता था माशाल्लाह। ये करते करते वक्त ऐसे गुजरा, फिर शादियाँ हुई और माशाल्लाह आज हम 200 प्लस आइटम्स हम सेल करते हैं मतलब माशाल्लाह। लाइक रिमूवर के साथ और भी जी, चीजें? हमारी सिल्कीकल वैक्स है, सिल्कीकल लुबनास तो आपको वगैरह। लगता है कि उस वक्त आपने जो जॉब छोड़ने का फैसला किया वो सही फैसला था? जी माशाल्लाह। उस वक्त तो क्योंकि थोड़ा जो सा टाइमिंग होती है, जी। सारा गेम जिंदगी स्टार्ट में तो थोड़ा उसका सा मुश्किल लगा कि यार ये शायद गलत फैसला तो नहीं हो गया, क्योंकि जब हम जाते थे तो क्लाइंट मतलब हमारे जो थे, नहीं यार ये तो यूँ है, ये तो ये है, ये तो महंगा है, ये तो दूसरे ब्रांड अच्छा, मुझे एक बात बताएं, वो वाला टाइम जो शुरू का टाइम होता है, जो स्ट्रगलिंग पीरियड होता है, जब आप अपने कंफर्ट जोन, नौकरी कंफर्ट जोन है, क्या आपको महीने के आखिर में तनख्वाह मिल जाएगी, आप काम करते जाएंगे, लेकिन जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, तभी वो कहते हैं ना कि हर रात का सवेरा होता है। जी बिल्कुल ऐसा ही कि समंदर में उतरेंगे तो गहराई का अंदाजा होना है। जी, तो उस वक्त जो शुरू का टाइम है, क्या ऐसी चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने में मददगार साबित होती है? सबसे पहले तो अल्लाह पे एतबार, फेथ, उन्होंने ही सारा रास्ता निकाल के दिया। बस ये कि जब कभी मायूस होता था तो वालदा मेरी वो कहती थी नुसरत मिनल्लाहि वल फतहुल करीब, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी फतह होगी। तो बस माँ थी, उनका हौसला होता था हमारे साथ, तो वो मोटिवेट बहुत अच्छा माँ करती बाप थी की हमें। दुआएं हैं आपको कहाँ से कहाँ ले जाती हैं। अच्छा, बीच में फिर ऐसा हुआ, क्या फिर हमारे साथ ऐसा हुआ कि माशाल्लाह बहुत अच्छा काम चलने लगा। फिर हमने मतलब माशाल्लाह एक्सपोर्ट भी हम करते हैं, अदर सिटीज़ में भी जा रहा होता है हमारा स्टॉक। तो बीच में कुछ ऐसे लोग मिल गए हमें जो हमारे मामला हमारे फिर ख़राब हो गए। लेकिन फिर वही कि माँ बाप की दुआएं थी, तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने दोबारा समेट लिया आपने, और उस समेटने में आपकी फैमिली आपके साथ रही सबसे ना? पहले। तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आपकी फैमिली हो। जी बिल्कुल। जो आपको फैमिली में भी सबसे पहले वालदा मेरी, बिल्कुल, जो माशाल्लाह हर वक्त मतलब दुआओं में, जब भी कुछ परेशानी होती थी मैं वालदा के पास चला जाता था। ये तो बस कहने की बात ही नहीं है कि वालदा हैं, बस। जब वालदा हयात हैं तो दुआओं के हाथ ऐसा हो ही नहीं सकता कि उठे नहीं। मेरे साथ इस तरफ मेरे मौजूद हैं अदनान दानिश साहब, और ये सक्सेस स्टोरीज़ आप तक लाने का मकसद ये है कि सुबह सुबह आप बिल्कुल नाउमीद ना हो जाएं। और कभी कभार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के गम के साथ आप ख़ुद भी गमगीन हो जाते हैं, मगर फिर मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि हर अंधेरे के बाद उजाला है, हर रात के बाद सवेरा है। सो ना उम्मीद लोगों के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। अगर आप उम्मीद वाले हैं, अगर आप ये जानते हैं, ये आपका तहम्मुल और फेथ उस अपने परवरदिगार पर है, तो आपको दुनिया की कोई ताकत मिसमार नहीं कर सकती, आपको उड़ने से कोई रोक नहीं सकता। जी दानिश साहब, आप क्या बताना चाहेंगे अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में? मैम मुझे बचपन से ही ट्रैवलिंग का बहुत शौक था। अच्छा। घूमने फिरने का। हाँ। वालिदा के साथ में घूमता था कराची में, तो सोचता था कि मैं कराची से बाहर क्यों ना जाऊँ, हाँ पूरा नॉर्दर्न एरियाज क्यों ना देखूँ। हाँ। तो ये करते करते, और बाखुदा उस टाइम मुझे बिल्कुल नहीं यकीन था कि ये जो मेरा शौक है ये मेरा पैशन बन जाएगा, है ना? तो फिर जॉब के साथ साथ मैं ट्रैवलिंग भी करता था। खुद ही ऐसे अपने पैसे जमा किए और जमा करके अकेले निकल गए? कभी अकेले, कभी कज़न के साथ, कभी दोस्तों के साथ। तो फिर कोविड का वक्त आया। ओके। वो उस टाइम बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदली, हाँ। साथ मेरी भी। अच्छा। मैं उस टाइम अच्छे में कि बुरे में? अच्छे में। अच्छे में। मैं इस टाइम जॉबलेस हुआ।
ओहो 6 महीने तक मैं जॉबलेस रहा, जॉब नहीं, रेंट का मकान, हाँ। नहीं मेरी शादी हुई थी 1 साल पहले, और 6-8 महीने पहले मेरी वालदा का इंतकाल भी हुआ था। बहुत ज़्यादा टेंशन में था। फिर उसी वक्त ही गवर्नमेंट ने कुछ ये कहा था कि हमने अपने टूरिज़्म को फ़रोग़ देना है, अच्छा तो मुझे एक वो प्लेटफॉर्म मिला। हाँ मैंने बोला कि यार जब सब काम कर रहे हैं मैं क्यों ना करूं। मैंने उस वक्त फिर एक पेज बनाया अपना, उसमें फर्स्ट तो मैं अपने कुछ ख़ानदान के लोगों को ले गया अच्छा फर्स्ट ईयर, सबसे पैसे इकट्ठे किए, बिल्कुल, पैकेज बनाया, पैकेज बनाया, खानदान को लेके और गए। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट ईयर ही मेरे कुछ 3 टूर हो गए थे ओहो ख़ानदान के साथ ही। जॉब नहीं है और अब आप यही काम कर रहे हैं। उस टाइम जॉब भी चल रही थी, अच्छा और साथ में साल में 2-3 टूर भी मैं ले रहा था। ठीक फिर है। आहिस्ता आहिस्ता मैंने फिर जॉब छोड़ी। मैंने बोला जब ये काम चल रहा है तो फिर इसी को क्यों चलाऊँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे महीने में 1 टूर लाजमी होता है, ग्रुप अच्छा टूर, माशाल्लाह कभी 1 कभी 2। अच्छा और अल्लाह का शुक्र है कि आज से मेरा जितनी अर्निंग है कि कोविड के बाद से मैंने 4 से 5 अपनी वाइफ के साथ इंटरनेशनल टूर भी ले लिए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कि हम वहाँ मतलब कि तुर्की, थाईलैंड वगैरह कभी कभार आपका जो शौक है जब वो आपका प्रोफेशन बन जाता है तो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। मुझे बचपन से बोलने का शौक था और जब भी बोल रही होती थी सबके बीच में बैठ के तो फिलहा चुप करो, बहुत बोलती चुप हो जाओ, ऐसे झड़क के सब चुप करा दिया करते थे। मैं कहती थी अच्छा सही है। आहिस्ता आहिस्ता वो शौक़, वो बोलना, वो सीखना, वो समझना, वो प्रोफेशन बन जाता है। तो खुदा शायद आपकी इतनी, मुझे ऐसा लगता है मेरी कोई औकात नहीं है, मतलब बहुत सारे और पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग हैं, लेकिन अल्लाह ताला को पता नहीं इंसान की क्या बात अच्छी लगती है कि फिर वो उसको वो जगह फराहम करता है, वरना आपको नहीं पता होता। आप तो कुछ भी नहीं है, Exactly. आप एक ज़र्रा हैं बस। तो कभी कभार खुदा आप पे मेहरबान होता है, वो कहते हैं ना दे के भी आजमाता है लेके भी और आजमाता है। लेके भी आजमाता है, ये वाली बात है। तो पहले तो मैं खुद तो घूमता था पाकिस्तान पूरा, नखाड़ के नौजवान एरियाज। हाँ। फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने साथ पूरे ग्रुप्स को लेकर जाता हूँ, महीने में 1 बार और 2 बार कभी कभी, और अभी भी मेरा सैटरडे को भी मुझे जाना है ग्रुप्स को लेके। तो बस अब मेरा यही काम तो आप है। अपने जो काम कर रहे हैं आप उससे खुश भी हैं, बहुत, इससे अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी सेटिस्फैक्शन ज़िंदगी में और कुछ नहीं होती कि जो आप काम कर रहे हैं वो आपका पैशन हो और आपको उससे सुकून मिलता हो, आप थकते नहीं हैं। वरना जो लोग बददिली से काम कर रहे होते हैं, जिस भी ओहदे पे फायज होते हैं और वो बददिली से काम कर रहे होते हैं, तो उनकी आउटपुट वो नहीं होती है जो होनी चाहिए। और वरना कोई मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि हर कोई पैसे के लिए काम नहीं करता, वो अपने पैशन के लिए काम करता है, वो अपनी खुशी के लिए काम करता है और फिर उसमें एक्सेल भी करता है। सो मैं माँ बाप को भी यही कहूँगी वो ज़बरदस्ती के डॉक्टर, इंजीनियर और वो कहते हैं ना वो ना बनाया करें। अब अपने बच्चे को ये देखें कि उसका शौक़ किस तरफ है और उसको उसमें रिस्क लेने दें, आगे बढ़ने का, उसको कामयाब होने की इजाज़त दें, उसको खुद अपने आप को ढूंढने की इजाज़त दें। क्योंकि कभी कभार पेरेंट्स बड़ा एक बर्डन डाल देते कि नहीं 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 सिक्योर जॉब करो, सिक्योर जॉब करो। और वही वाली बात कि अपने कंफर्ट जोन से निकलकर आपने टूरिज़्म का जो प्रोफेशन अपनाया, जॉब छोड़ के एक टूरिज़्म की जॉब का जो प्रोफेशन अपनाया, तो उससे आपको जो खुशी मिलती है, आई डोंट थिंक सो आपको जॉब से मिलती है। बिल्कुल मैम, मैं इसमें ज़्यादा खुश हूँ, है ना? बहुत खुश हूँ मैं। और वजह है कि मुझे बचपन से ही घूमना शौक था। हाँ। अभी मैं घूम भी रहा हूँ और उसमें से मेरी अर्निंग हाँ। भी हो रही है। हाँ। और जितनी जॉब से मुझे सैलरी मिलती थी उससे 3 गुना ज़्यादा मैं यहाँ कमा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल अर्निंग मुझे हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। असल गेम ज़िंदगी में टाइमिंग का है। बहुत सारे बड़े बड़े लोग जिनके बारे में हम सुनते हैं और हमें मोटिवेशन हासिल होती है। आप देखिए कोई किताबें पढ़ने के बजाय आप अगर शॉर्ट्स भी देखते हैं, इंस्टा या सोशल मीडिया के शॉर्ट्स होते हैं, वहाँ कितने कितने मशहूर लोगों की कहानियाँ होती हैं कि अलग अलग आते हैं कि ये तो कॉलेज भी पास नहीं कर सके और उन्होंने क्या एम्पायर खड़ा कर लिया। सो सारा गेम टाइमिंग का है, किस टाइम पर आप क्या फ़ैसला लेते हैं। कभी कभार आप जितने भी स्ट्रगलिंग हों, जितने भी मेहनती हों, ऊपर वाला भी कभी आपका हाथ ऐसे पकड़ता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि ये गैब कौन पकड़ के आपको ऊपर की तरफ ले जाता है। सो जब ऊपर ले जाने वाली उसकी ज़ात है तो ये सोचिए, अगर आप नीचे आ रहे हैं, अगर आप वो लाइफ जो कभी आपकी थी वो नहीं रही है, तो फिर वहाँ ले जाने वाला भी तो ऊपर की ज़ात है। तो क्यों कभी कभार आप ज़िंदगी से बेजार हो जाते हैं, क्यों कभी आप इतने ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं कि आप अपने आप को ख़त्म करने का सोच लें। आप ये नहीं सोचते कि आप तो अब चले जाएंगे, आप ख़त्म कर लेंगे, लेकिन आपके प्यारे जो आपके इर्द गिर्द हैं
वो कितनी तकलीफ़ से दो चार होंगे आपके इस एटीट्यूड के बाद। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस वक्त आप एक ऐसा शो देख रहे हैं जो शायद अगर आप किसी परेशानी से दो चार हैं और कभी कभार मैं देखती हूँ कि ऐसे ही ज़िंदगी में डिप्रेशन हो रहा होता है और अच्छा दिन नहीं शुरू होता। शो तो मैंने शुरू इसीलिए किया था क्योंकि मुझे खुद पर्सनली ऐसा लगता है कि जब हम दूसरी की ज़िंदगी देखते हैं और उसकी तकलीफ़ और गम देखते हैं तो हमें अपना गम, तकलीफ़, बीमारी ये सब बहुत छोटी लगने लगती है। और ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है, मैं आपको बताऊं कि अगर आपको अपने आप को दुरुस्त करना है और आपको कंपोज्ड करना है तो आप हमेशा ऐसे लोगों से बात करें, उनसे मिलें जिन्होंने अच्छा और बुरा वक्त दोनों देखा है, ताकि उनसे बात करके आपको आपके अंदर से एक आवाज़ आती है कि शुक्र करो, जिस हाल में भी हो शुक्र करो। वही वाली बात है, मैंने आपको कहा ज़िंदगी गुजारने के लिए काम करना पड़ता है, ऐसे ही नहीं गुजरती चली जाती। आइए मेरे साथ यहाँ दो ख़वातीन मौजूद हैं, एक तरफ ज़ैनब है, एक तरफ इरम है, और इनकी सक्सेस स्टोरी सुनते हैं। अच्छा बुरा वक्त किसी के साथ नहीं रहता, लेकिन कौन बुरे वक्त को कितनी अक्लमंदी और कितनी जहानत से गुजारता है, शायद हमें इन स्टोरीज से ये सुनकर सीखने का मौका मिले। ज़ैनब कैसी हो आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या बताना चाहोगी अपनी लाइफ के बारे में? छोटी सी तो तुम हो। छोटे से गांव में हम रहते थे। मेरे एक बहन थी और एक भाई था। तो वहाँ हमारी अपनी ज़मीनें हुआ करती थी। अच्छा। अपने जानवर थे, घर का अनाज था, दूध वगैरह घर का था। परेशानी हमने किसी किस्म की नहीं देखी थी। खाते पीते घराना था खाते पीते हमारे घराने से ताल्लुक़ था। एक दिन वालदा को बुखार हुआ। जब बाबा गांव के डॉक्टर के पास लेकर गए, उन्होंने बोला कि इनको बाहर ले जाएं शहर से। अच्छा। आप इन्हें कराची जाके चेक करवाएं। मतलब गांव से बाहर ले जाके कराची में? जी, शहर जाकर इनका इलाज हो सकता है, वहाँ पे नहीं मुमकिन है। तो जब हम लोग कराची आए तो हम अपना तमाम प्रॉपर्टी और तमाम अपना जानवर वहाँ से सेल करके वाइंड अप करके हम कराची शिफ्ट हो गए। बीमारी की वजह से ना कि हम लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट करवाएंगे, शायद हमारी वालदा सेहत याब हो जाए। जब हम यहाँ शिफ्ट हुए कराची में तो हमारे लिए नया शहर था, नई जगह, नई सड़कें थी, हमें नहीं पता था किधर जाना है। जैसे जैसे हमें लोग मशवरा देते गए, किसी ने बोला कि अम्मी को अपनी आगा खान में चेक करवाएं, हम वहाँ लेकर गए। तो किसी ने हमें बताया कि आप जिना में ले जाएं, इनका वहाँ एलर्जी का इलाज हो जाएगा। लेकिन मेरी वालदा ठीक नहीं हुई। उनकी इलालत के दौरान में इस कदर तबीयत उनकी ख़राब हुई कि वो चल बसी। अब भाई जो था मेरे छोटे थे तो उसको, मेरे भाई को पोलियो था तो वो वैसे ही नहीं चल सकते थे। अब्बू के साथ कोई सहारा नहीं था कमाने वाला। अब वो बहुत परेशान रहने लग गए। फिर जो हमारे पास बची हुई सेविंग थी, हमने सिस्टर का रिश्ता कर दिया। जब हमने सिस्टर का रिश्ता किया तो बेटी रुखसत करने के बाद अब्बू थोड़ा सा मतलब कि बीमार सा रहने लग गए। अब्बू को बहन भी याद आती थी और वालदा भी बहुत याद आती थी। एक तो उनका टाइम गुजरा हुआ था उनके साथ, तो हमारी सेविंग तमाम ख़त्म हो गई। हम रेंट के मकान पे रह रहे थे। फिर एक दिन सिस्टर आई। घर में कोई एक शख्स बीमार होता है तो पूरा घर उसके साथ बीमार हो जाता है। पूरा घर ऐसे ही होता है। फिर जब जैसे सिस्टर आई, उन्होंने बताया कि अब्बू मुझे हस्बैंड ने घर से निकाल दिया है और वो डिवोर्स तक की बात कर रहे हैं। अब्बू उनकी ये बात सुन के अब्बू ने इतने दिल पे सदमा लिया, इस कदर वालिद मेरे रोए कि वो दुनिया से हार्ट अटैक की वजह से चल बसे ना। उनको हार्ट अटैक हुआ। आप लोग रह गए बस? हम लोग रह गए। मेरे पे फिर जिम्मेदारी आ गई। मैं थी अब घर में, मैंने बहन को भी संभालना था, भाई को भी संभालना था। जो बहन शादीशुदा थी वो भी आपके घर आ गई? जी, उसके 2 बच्चे थे छोटे छोटे से। वो छोटे छोटे से बच्चे लेकर आई, बिल्कुल नन्हे मुन्ने अपने। एक उसका बच्चा 8 महीने का था और एक जो बच्ची थी उसकी छोटी, वो 6 मंथ। क्या पढ़ाई की भी थी? मैं अभी मैट्रिक ही कर रही थी उस दौरान। तो मुझे किसी ने मशवरा दिया, आप बस पर काम कर लें, ये कोचेस होती हैं, इन पे आप काम करेंगे, आपकी सैलरी पैकेज अच्छा होगा। मैंने ये बसों पे काम स्टार्ट किया। मैंने कराची से ट्रैवल करना, मानसेरा तक जाना, उगी तक, फिर वापस आना, तो मुझे 4000 मिलने, जिसकी वजह से नई बसें चली हैं जिसमें लाइक वो जहाज की तरह होती है, उसमें एयर होस्टेस जैसे होती है, उस तरह बस होस्टेस का। जी, मैं बस होस्टेस का काम कर रही थी। अब वो 4000 लेकर आती थी, मकान का किराया, बिल, बिजली, ये चीज़ें पूरी करती मैं। क्योंकि आप पढ़ी लिखी भी नहीं थी ना? नहीं थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी तालीम की कोई अच्छी जॉब कर सकूँ मैं ना।
تو مطلب اس چیज़ میں سارا پورا نہیں ہو رہا تھا, مینیج نہیں ہو رہا تھا. 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہوتی تھی. صبح کی کھاتے تھے تو شام کی سوچتے تھے, اگر شام میں کھائی ہے تو سوچتے تھے صبح میں کیا کھانی ہے. اس طریقے سے سسٹم تھا میرا. پھر مجھے ایک ڈرائیور نے مشورہ دیا کہ آپ نا پرائز بانڈ لو. اچھا. اس کے ساتھ جیسے آپ پرائز بانڈ لوگی شاید آپ کی قسمت لگ جائے. میں نے پرائز بانڈ تو لیا لیکن اسے ایک طرف رکھ دیا, کیونکہ مجھے بسوں میں ٹینشن اتنی ہوتی تھی. کسی اگر تھوڑی سی آنکھ ایسے لگ رہی ہے ہم لوگوں کی تو کسی گارڈ نے ایسے جگا دینا کہ مس اٹھو, ایسے پکڑ کے ہلا دینا, اور میں نے اسی ٹائم رو پڑنا کہ یار یہ بھی کوئی لائف ہے کہ ہم لوگ 2 منٹ ریلیکس بھی نہیں ہو سکتے ہیں, کہ سیدھے ہو کے بھی نہیں بیٹھ سکتے. کسی نے اس طریقے سے ہلا دینا, مس آپ کو پتہ نہیں ہے آپ پانی دینے نہیں گئی. میں نے بہت سارا بسوں میں دیکھا, اتنا میرا ٹائم یعنی گزرا آپ کو کہ ان اپروپریٹ جگہ پہ ٹچ کرتے تھے اور وہ ایک لڑکی کو برداشت نہیں نہیں ہوتا تھا. میں رو پڑتی تھی. ایک دن تو جب مجھے ڈرائیور نے ایسے ٹچ کر کے اٹھایا تو میں اتنا, میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے بولا یا اللہ میں مروں بھی تو کیسے مروں کہ تیری زمین اتنی سخت ہے, تیرا آسمان اتنی دور ہے. مجھے بتاؤ میں کیسے مروں. کیا میرے اب اتنے دن آ گئے کہ میں مطلب کوئی مجھے جو ہے میرے لیے نامحرم وہ مجھے ٹچ کرے اور پھر روزی ملے. کیا یہی دن آ گئے؟ کیا ماں باپ کو تو نے اسی لیے لیا تھا کہ میں یہ دن دیکھوں؟ میں اس ٹائم بہت اکیلی پڑ گئی تھی, بہت زیادہ. بہنوں کو نہیں آ کے کچھ بتا سکتی تھی کہ بہن کو بولوں یا بھائی کو بولوں, وہ تو پہلے ہی تھے. پھر مجھے ایک دن دوبارہ سر نے کال کی, ڈرائیور نے, کہ بیٹا آپ نے اپنا پرائز بانڈ دیکھا ہے کہ وہ لگا بھی ہے یا نہیں, قرآن-اندازی ہوئی ہے. میں نے کہا سر جی ٹائم ہی نہیں ہوتا, اتنی ٹینشن ہے, اتنی پریشانی ہے, میں یہاں لگی رہتی ہوں, کوئی سونے نہیں دیتا, دن رات کا میرا سفر ہے, مجھے سویلنگ ہو جاتی ہے فیٹس پہ, میں بہت مشکل میں تھی. سر نے کہا آپ چیک کریں. جب میں نے اسے چیک کیا تو وہ پرائز بانڈ میرا پہلا نمبر تھا. اور کیا اور تھا, کتنے 1500 کا میں نے بانڈ لیا تھا اور 30 لاکھ کی بھی مالکیت تھی. میں نے اتنا اپنے رب کا شکر ادا کیا. میں نے کہا شکر الحمدللہ کہ میرا پرائز بانڈ لگ گیا. پھر وہ مجھے انعام ملا تو میں نے جس سے اپنا ایک کاروبار کبھی کبھار اللہ تعالیٰ ایسے سنتا ہے کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ ہاں اللہ ہم کہاں تھے اور کہاں آ گئے. پھر میں نے اپنا بزنس یہ سٹارٹ کیا کہ میں نے ایک چھوٹا سا اسکول کھولا لٹریسی. اپنی بہن کو بولا کہ آپ اس میں پڑھاؤ. اسکول تھا؟ لٹریسی اسکول, نان فارمل ایجوکیشن میں نے کھولا. میں نے سسٹر کو کہا آپ نے اس میں پڑھانا ہے. وہ پڑھی لکھی تھی؟ جی وہ پڑھی لکھی تھی. تو اور میں پیچھے سے میں نے اپنی جاب اس دوران کنٹینیو رکھی. پھر میں نے ساتھ ساتھ کپڑے کا بزنس سٹارٹ کیا اور جاب چھوڑ دی. کپڑے کا بزنس کرتی گئی, مجھے فائدہ ہوتا گیا. میں نے ایک بہت بڑی شاپ بنا لی اپنی نا. ادھر سے میرا سکول بھی چل نکلا اچھا خاصا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اب تمہارا ہاتھ پکڑ لیا. اور پھر اس طریقے سے بہن بھی میری سیٹ ہو گئی اپنی لائف میں. پھر میں نے اپنے بھائی کا علاج کروایا پولیو کا, اور اتنا علاج کروایا کہ وہ اب آہستہ آہستہ چلنے لگے الحمدللہ. اور آج ماشاءاللہ میرے اس بھائی کے 2 بچے ہیں. تو میں اپنے رب کا بہت شکر ادا کرتی ہوں. نہیں میں نے ابھی شادی نہیں کی, اب میں نے کرنی ہے نا. تو میں نے ان لوگوں کو سیٹ کیا اور میں خود لائف میں سیٹ ہوئی. مجھے لگتا نہیں تھا کہ میں تمہیں سیٹ ہو پاؤں گی. کتنی سکون کی نیند آتی ہوگی کہ تم دوسروں کے لیے جی رہی ہو. کتنا اچھا تمہیں لگتا ہوگا کہ تم ماں باپ کا سایہ سر سے جانے کے بعد ذمہ داری تو تمہاری طرف آئی, لیکن تم نے سب کچھ سنبھال لیا اور اس رب نے تمہارا ہاتھ تھاما. اس رب نے مجھے سنبھالا تو میں نے دن رات جو تمہارے پیر اور ہاتھ سوج رہے تھے, تو تمہیں ایک عورت کو نہیں اچھا لگتا کہ کوئی آدمی, کوئی نامحرم اس کو بری نظر سے بھی دیکھے, اور تمہیں وہ جس طرح چھوتے تھے وہ سب چیزیں, وہ تمہاری آہیں, وہ تمہارا دکھ, خدا نے تمہارے اوپر مہربانی. مجھے وہ سب کچھ برداشت کرنا تھا کیونکہ اس ٹائم میرے پاس کوئی بھی روزی نہیں تھی. لیکن ان سب چیزوں نے تمہیں کتنا مضبوط بنا دیا, بہت مضبوط. آج تم کسی کے سہارے پہ نہیں ہو, صرف اللہ کے سہارا ہے تم ہو, اور اب تم دینے والوں میں سے دینے والوں میں سے. ماشاءاللہ الحمدللہ. زینب ایسا نصیب اللہ تعالیٰ سب کو دے. میں تو یہی دعا کرتی ہوں اللہ ہر بیٹی کو اتنی ہمت اور طاقت دے کہ وہ مطلب اپنے حالات کا مقابلہ کر سکے. چلو ارم سے بھی پوچھتے ہیں. السلام علیکم ارم. کیسی ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں. ارم کیا بتائے گی مجھے اپنی زندگی کے بارے میں؟ بس زندگی میں بہت اتاؤ چڑھاؤ آتے ہیں انسان کی لائف میں. پتہ نہیں چلتا, تھوڑا سا زور سے بولو. پتہ نہیں چلتا کہ کب انسان کے ساتھ کیا کچھ ہو جاتا ہے اور اس کو کیا کچھ سروائیو کرنا پڑتا ہے لائف میں نا. بالکل. تو کچھ ایسے ہی میرے ساتھ بھی ہوا کہ اچھا رشتہ آ گیا, اور ہر ماں باپ کا یہی خواہش ہوتی ہے کہ بس بیٹی کا اچھا رشتہ آیا, جلدی اس کی شادی کر دیں.
تو میری بھی 19 سال کی ایج میں شادی کر دی, اور میرے جو ہسبینڈ تھے ان کی ایک پوری فیکٹری تھی, جو دسترخوان اور وہ رومال ہوتے ہیں نا, اس کی فیکٹری تھی, تو وہ اس کے مالک تھے. لیکن وقت گزرتا گیا, الحمدللہ گھر میں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی, کھانا پینا, پہننا اوڑھنا, ایون ہر چیز بہت اچھی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے بچے بھی دے دیے, لائف اور مزید اچھی سیٹل ہوتی گئی. کچھ ٹائم بعد ایسا ہوا کہ میرے ہسبینڈ جو تھے وہ بیمار ہو گئے, اور پھر وہ ان کی بیماری اتنی آگے بڑھتی چلی گئی کہ ان کی جو کڈنی تھی وہ خراب ہو گئی. پھر وہ ڈائلسس پر آ گئے. پھر وہ کچھ تم ٹائم جوان جہان تھے تم. جی, کچھ ٹائم بعد پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی, وہ چلے گئے دنیا سے. پھر اس کے بعد یہ تھا کہ مجھے عدت بھی کرنی تھی اپنی, وہ بھی بہت ضروری تھا. میں اپنے عدت میں تھی, تو فیکٹری جو تھی ہماری وہ ایک طریقے سے لاس کی طرف ہی جا رہی تھی, کیونکہ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. ان کے بھائی وغیرہ کوئی اتنے سپورٹڈ نہیں تھے, سسرال والوں میں کوئی بھی کسی نے بھی کسی چیز کا کوئی سپورٹ نہیں کیا, چھوڑ دیا بالکل تنہا. بھائی میرے جو اپنے تھے وہ بھی بہت چھوٹے تھے. پھر میں نے اپنی عدت کمپلیٹ کی. پھر میں نے کہا اللہ پاک اتنی سخت آزمائش آ گئی ہے, میں اس سے کیسے نکلوں, میں کیا کروں, بزنس کو دیکھنا. پھر میں ایک دن ہمت کر کے اپنی عدت کمپلیٹ کر کے میں اپنی فیکٹری گئی اپنے ہسبینڈ کے. وہاں میں نے دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ جو فیکٹری کا 80% جو مشینریز تھی وہ بالکل خراب ہو چکی تھی. وہ فیکٹری جو تھی وہ بالکل لاس میں جا رہی تھی. جو ورکرز تھے وہ بھی چلے گئے تھے, کچھ بیٹھ کے باتیں بناتے تھے, چلے جاتے تھے. امپورٹ ایکسپورٹ بالکل بند ہو چکا تھا. ایون ایسا حال ہو گیا تھا فیکٹری کا کہ بس سمجھیں کہ ایک ہمارا نام تھا اس فیکٹری کا, رومال اور دسترخوان بہت بڑی چیز ہوتی ہے جو ہر گھر کی ضرورت ہوتی ہے. بس وہ اینڈ یہ ہوتا گیا کہ بالکل فیکٹری لاس میں آ گئی. پھر میں نے جا کے دیکھا تو معیشت بالکل ہماری فیکٹری کی ایسی ہو گئی تھی کہ مجھے لوگ دیکھ کے ہنستے تھے, کہتے تھے آپ کیا کرنے آئی ہیں, اب تو فیکٹری میں کچھ بچا ہی نہیں ہے آپ کا. تو میں نے کہا میرے شوہر کی فیکٹری ہے, میں ذرا دیکھوں تو اس میں کیا ہے, میرے بچے ہیں, مجھے انہیں پڑھانا ہے, میرا گھر باہر ہے. اور ہسبینڈ کے ایبسینٹ میں وہ فیکٹری نہیں سنبھال سکی نا. وہ لاس اتنا ہو گیا کہ پھر وہ جو قرض دار تھے وہ آ کے کھڑے ہونے لگے کہ بھائی آپ ہمیں پیسے دیں, اب آپ آ گئی ہیں, ہم نے 4-6 مہینے آپ کا ویٹ کیا. پھر وہ میں نے خراب مشینریز کو نکلوایا, ان کو بیچنا باچنا شروع کیا. پھر وہ میں اونے پونے جو کہا جائے گا آسان الفاظوں میں, وہ میں نے ان کو سیل کر دیا. سیل کر کے کچھ لوگوں کا میں نے قرضہ اتارا, کچھ لوگوں کے پیسے رہ گئے. پھر میں نے کہا بھائی مجھے کچھ ٹائم دیا جائے. اس طریقے سے وہ فیکٹری بالکل بند ہو گئی. پھر وہ کے الیکٹرک کے بل اتنے ہو گئے تھے, وہ ڈیوز میں نے کلیئر کروائے, کچھ کیے کچھ نہیں کیے, ان سے بھی کچھ ٹائم لیا. بس اسی کرائسس میں وقت گزرتا گیا. پھر ایک دن ایسا ہوا کہ فیکٹری کو تالا لگا دیا گیا, کیونکہ اس کا رینٹ بھی اتنا ہو چکا تھا, وہ بھی نہیں پے کر پا رہی تھی, میں کہاں سے دیتی. پھر اللہ تعالیٰ سے میں یہی کہتی تھی, میں نے کہا اللہ پاک بہت سخت آزمائش ہے, اور ایک مرد کے بغیر ایک عورت اتنی بڑی فیکٹری کو لے کے نہیں چل سکتی. چھوٹا موٹا کام ہوتا ہے تو چلو سمجھ میں آتا ہے, اتنے لوگوں کو ورکرز کو دیکھنا, ان کا سب کچھ سیلری کا, ان کے 10,000 مسئلے مسائل ہوتے ہیں. پھر ایک دن یہ ہوا کہ آخرکار بچوں سے بھی میں نے آ کے یہی کہا, میرے 2 بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے. میں نے کہا کیا کرنا چاہیے اس کا, کچھ سمجھ میں نہیں آتا, کوئی سہارا نہیں, ایک اللہ کے علاوہ کوئی تیسرا سہارا ہی نہیں ہے ہمارے پاس. جو کچھ ہو تم لوگ ہو, تمہارے بڑے ہونے میں بھی ٹائم ہے, تم لوگ کی ایجوکیشن ہے, میں تم لوگوں کو پڑھاؤں, اس فیکٹری کو دیکھوں, یہاں سے کوئی اچھی انکم نہیں ہے. پھر میں نے یہ کیا کہ ایک دن ایسا سٹیپ اٹھایا کہ بس میں نے یہ سب کچھ بند کر آ کے پھر میں نے جاب اسٹارٹ کر دی, کیونکہ مجھے اپنے بچوں کی تعلیم کنٹینیو کرنی تھی. پھر میں نے جو ایک فیکٹری کی مالکن کہا جائے تو وہ میں نے ایک عام سی چھوٹی سی جا کے ایک فیکٹری میں جاب اسٹارٹ کی. تو ان میں مجھے چند پیسے ملتے تھے, جو سمجھیں کہ بہت مشکل تھا اس وقت گزارا, کیونکہ بچوں کی تعلیم, کھانا پینا, ہر چیز. بس وقت اتنا برا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ گزار دیا. لیکن یہ کہ وہ الفاظ کہتے ہیں نا انسان اپنے کہ دکھ کی الفاظ جو ہوتے ہیں نا وہ بہت کم انسان اپنے بیان کر سکتا ہے. اور رو کے انسان کسی انسان کو بتاتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو تم تو ایک وقت تھا کہ تمہاری تو فیکٹری تھی, تم تو ہمیں رومال دیتی تھی, تم تو ہمیں دسترخوان دیتی تھی, آج یہ ٹائم آ گیا کہ تم دوسروں کی فیکٹری میں جاب کرو گی. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں, وقت اور حالات ایک جیسے نہیں رہتے انسان کے. وہ کہاوت سنیے, وہ تو آپ جاب کری ہیں ابھی؟ جی, میں جاب کرتی ہوں ایک کمپنی میں, اور میرے بچے ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں.
اب میری بڑی بیٹی جو ہے وہ ماشاءاللہ یونیورسٹی میں آ گئی ہے، میں نے اس کو پڑھایا، بالکل ماشاءاللہ، بچوں کی تعلیم کنٹینیو رکھی، بچوں کی تعلیم کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ حالات بہتر ہوں گے جب بچے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو بس جائیں یہی گے۔ سوچا، پھر 2 جابس کی، کبھی نائٹ بھی کی، کبھی ڈے میں بھی کام کیا، بس اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پکڑا، اس رب کا جب ہمیشہ آپ کے شکر اوپر ادا پڑتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اسٹرینتھ دیتا ہے، اسٹرانگ کیا، بنا بس دیتا اسٹرانگ ہے۔ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ شاید جب آپ کے ہسبینڈ حیات تھے آپ اتنی اسٹرانگ نہیں ہوں گی جتنی آپ آج ہیں۔ ایگزیکٹلی، اور جب جب تو کچھ عورت پتہ ہی اسٹرانگ نہیں تھا بنتی ہے ندا نا، کہ کھانا پینا کیا چیز ہوتی ہے، جب عورت اسٹرانگ بنتی ہے تو پھر بڑے بڑے مرد دیکھتے رہ جاتے ہیں بس۔ کہ اتنی اسٹرانگ عورت، اتنی آج اسٹرینتھ الحمدللہ کے کہاں بچے سے پڑھ بھی رہے ہیں، آ گئی۔ خود بھی جاب کر رہے ہیں، گھر بھی، اللہ کا شکر ہے۔ تھینک یو، بہت شکریہ اپنی زندگی کی پرسنل کہانی ہم سے شیئر کرنے کا، لیکن آج کے پروگرام کا مقصد صرف یہ تھا کہ دینے والی ذات صرف اس خدا کی ہے۔ اگر معافی مانگنی ہے، اگر گڑ گڑانا ہے تو اس کے آگے گڑ گڑائیں، اس سے مانگے، کسی اور کی طرف جانے کا سوچے بھی نہیں، کیونکہ یہ جو کنیکشن ہمارا خدا سے ہے، میں بار بار آپ کو یہی کہوں گی کہ وہ دے کے بھی آزماتا ہے اور وہ لے کے بھی آزماتا ہے۔ آپ اس وقت کس آزمائش میں ہیں یہ آپ کو خود جاننا ہے۔ گڈ مارننگ پاکستان، خدا حافظ۔ اس سے پہلے کہ اپنی زندگی کو دیکھ کے ڈپریس ہوں، دوسروں کی زندگی پہ ضرور ایک نظر ڈال لیجئے گا۔ کوئی بھی خوشی خوشی زندگی نہیں گزارتا، کسی کی زندگی اسٹریٹ لائن نہیں ہوتی، اسٹریٹ لائن کا مطلب ڈیتھ۔ گڈ مارننگ پاکستان اینڈ خدا حافظ۔